wuti wala wuti wala wuti wala kuli hali ala ya dɔn bi maaw ka di ɲɔgɔn ye radio Kiledu dakan satɛ i ta yi dakan ye diɲɛlatigɛ ye ɲɔgɔn lebu ye balimaw n'u ko k'i ka ɲi i lebura n'u yɛrɛ ko k'i man ɲi o ye lebu sigiyɔrɔmalen ye wa n'i ye bokɛla ye bolokɔni tereke la kana ɲiningali kɛ a bolo donna bo la n'o tɛ bokɛ ma se tiɲɛdalaw numu kamalen b'a ka fɛnmusoko ye ne filaw den kɔnɔna ban nka cɛ a wuli o wuli ko falenba a sigi o sigi ko tulɔlenba a kuma o kuma ko bobaraba o bɛɛ n'a ta a mana fɔ ko a ka gɛrɛ ka kɛ a yɛrɛ fɛ a mana fɔ ko a ka gɛrɛ ka farida a yɛrɛ kan a bɛ diɲɛ kɔfɛla kɔ pewu ka taa ɲɛfɛ ko tunɔ tɛ ko la kabako ne ma numuso ɲɔgɔn namaratɔ so ye n teri n'u ye min fɔ u t'o kɛ n'u ye min kɛ u t'o fɔ radio Kiledu sabu kelen dugulamaga nafolo ni muso de ye balima ye n'i b'a fɛ k'u mara i b'i janto la dɛ n'o tɛ u bɛ kɛ maa wɛrɛ nisɔndiyalan ye o kama ni nafolo dagayɔrɔ tun bɛnna yiriw san legelege ma bi npogotigiw tun b'u furu siri ngɔnjigiw ma npogotigi npogo naanitigi bɛ soli poyi ka taa fɔ dɔgɔ kɔ k'i ɲu a sinbara fila la yari kani talu gwakulu la biri k'ale ma tɔgɔda ka ɲa muso sɔrɔbali so o k'a fɔ k'a bɛ dɔ fɔ den wolola ma bɛɛ t'a dɔn ko dannen de ma falen kabako papa mama papa mama tonton tanti jeune loup jeune filou voix de Kerinana nimbe tonton Lamine naka jama wole yo voix de Ker abe kaba wole abe titi mutuma wole abe titi cɛman fana wole balimaw di su Kiledu kanubagaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bi ye voix de cœur tako fɔlɔ ye ntɛnɛn misile ko hɛrɛ tilenna hɛrɛ dɔrɔn sɔngɔw tilenna di tɔɔrɔ si tɛ van bɛ wa basi foyi tɛ van na ne kɔni bolo ye ŋɛɲɛ sa fo k'a ŋɛɲɛ tigɛ k'i ŋɛɲɛ wa bolokuru kɛ
a tɛ sɔrɔ a tɛ sɔrɔ cogo di ayi a ma jitɔ don wa ayi jito ka tɛ a tɛ sɔrɔ de a tɛ sɔrɔ cogo di i tɛ sen b'a la cɛ dama bɛ ɲɔgɔn na bɛn ɲasi t'o sɔrɔli ma an bɛ kɛlɛ la ka di ni ka di n'a kɔrɔmuso de nɔfɛ o tɛ bɛn a bɛ bɛn dɛ ayiwa N'a baasi ko tɛ sera siɲɛ ta yɔrɔ la, n b'a dɔn kɔni an bɛ dɛmɛ. a tɛ bɛn I b'a sen fila ta dɔrɔn a ka tɛ bɛn bɛn ɲasi t'a ma kama an b'a na ba fɔ su in na Ala sɔnna an bɛ kayikaw fo defan n'a sɔrɔ a bɛ nasɔngɔ bɔ A b'a bɔ. t'a defan ka taa yɔrɔ si. a b'a bɔ Awɔ, n'a b'a bɔ o kuma i b'a sɔrɔ a b'a den de mais e bɛ dan n'a ye sira la. Jɔn ne? Awɔ, Bani tulo b'a la a ma fɛn di yan dɛ a m'a di. ne ye mun de ma k'e ka taa di fɛnkɛ mama Louise ma e y'a di wa Mama Lisi ta Ɔhɔ. an ɲininka An k'o fɔ u y'a kɛ ɲɔgɔn ne ye. taara Mama Lisi ta d'a ma Bada. n'o de ka i bɛ ka dan ne ka nasɔngɔ ye sira la Mama Lisi ta dira ma a mɛnna dɛ. a bɛ k'o bila a nɔ na de donc an bɛ segukaw ni kulukuraw bɛɛ fo ani sikasokaw bɛɛ an b'an to yɔrɔ la an bɛ taa Morusar la ne yɛrɛ denmuso bɛ yen n'o ye Bayita ye ko n b'a fɔ su in na ale ni Sambu n'o bɔra yen n bɛ n denmuso wɛrɛ fo n'o ye a tɔgɔ ye n balimamuso Fana Sila n ka foli b'a ye ale bɛ Burani na ani Burani mɔgɔ bɛɛ ani Abiso ale bɛ Sikaso ani Difi mɔgɔ bɛɛ ko n bɛ bɛɛ lajɛlen fo su in na. Madame Diallo Oui. tɛnɛ bɛ min Lamine tɛnɛn bɛ Faransi taa sira de kan bi dɛ. a bɛ kɛ taa min A taalen bɛ Madame Philippe bila aéroport la u bɛna taa Faransi. O t'an yɛrɛ ye Faransi taa sira kan yan. mɔgɔ ma ne denmuso ne dɔgɔmuso E dɔgɔmuso bɛ aéroport de la bi a bilama a tɛ sɔn tigɛ jɛn ne na dɛ. tɛnɛ ka bon Sansiri fuan a ka jan sansiri fuan. a ka bonya bɛrɛma bɛ ne parili ka d'a ye A bilama kɔni a bɛ tɔ funu de don ka taa aéroport la. Madame Diallo A bɛ taa Senu hali bi. ko k'i bɛ taa tɛnɛ fo i bɛ taa parili sigilen I de bɛ taa parili sɔrɔ k'ale sigilen samanen don f'a tulo kɔnɔ A jo don koyi. ne ko tɛ dɛ n ko nin parili fana y'a jumɛn de hali n'i bɛ so kɔnɔ a ko i jɔ dɛ i t'a dɔn mɔgɔ sugu sugu bɛ don i kan ka na don i kan a jo don dɛ ale de bɛ ka misali di don o don k'a fɔ ko an denw n'an dɔgɔninw ma k'a fɔ k'u ka muso tɛ kɔrɔ la an ka labɛn tuma ale kɔni ye nin sɔrɔ musokɔrɔba fɛ dɛ nka n'a fɔra ko la sa ka taa sɔrɔ e yɛrɛ fuskalen bɛ cogoya sugu dɔ i la mana taa tɛnɛ i mana taa cogo o cogo i tɛ bari tɛnɛ na a banna o de ka ɲi non i ti bara la cogo si la alhamdulilayi o de ka a ɲi maquillé tuma bɛɛ a ka fini sanuma kan tuma bɛɛ a banna ko aéroport lama a bilama fɔ ye joona nɔ tɛ an tun tɛ taa photo ta radio la fɔlɔ an tun b'an tilen ka taa aéroport la a tun ɲɛna ka taa filmer an tun taa filmer yɛrɛ de bi mɔgɔw t'a dɔn a bɛ fasi bɔ la yen an ma sisan Madame Philippe filmeli min kɛ f'ale ne b'a dɔn la hali n'a sen bɛ yen karo sɔrɔ bi a t'o sɔrɔ bi tɛnɛ i ni su walasi awa n'a kɛra min ye i kɔrɔkɛ de y'a bɛɛ fɔ yan dɛ dɔgɔtɔrɔ ni tɛnɛ parla tɛnɛ bɛ marche plané de kɛ a se tɛ dugukolo sɔrɔ ayiwa sisan kɔni docteur Jɛmɛ k'a fɔ i ye fɔlɔ jariki dɔ a yɛrɛ tɛ kɛ k'a fɔ ayi 86 87 84 85 86 smurfukɛla ninnu Funky o tuma ni tɛnɛ i pari a bɛ taa ten de e de ko ten a bɛ nin sɔrɔ yan a bɛ e sɔrɔ wa ne e de bɛ siran n tɛ ne kɔni tɛ siran a bɛ nin sɔrɔ ɲɛ yan ko ne dɔgɔnin de don i b'a dɔn a fɛ e b'a dɔn ayiwa baasi tɛ ayiwa an k'a to tan Madame Diallo foli kɛ kɛnɛ bɛ nin sɔrɔ joona a bɛ n'an sɔrɔ yan kɛ n'a nana i kana kuma kana i kɛ fila ye dɔrɔn dɔrɔn b'a dɔn sini dɔw b'a fɔ k'ale ɲin b'a di mo b'a k'a ka kɔnɔci wuli kuma kana kɛ kabako dan ne ala k'i sɔn hakili ɲuman na ayiwa Lamine an b'an to la sa an bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ayiwa ka taa Kayi Kulukoro Sikaso Segu k'u bɛɛ lajɛlen ni su ni waati in na an bɛ n bɛ n denmuso fɔ n'o ye Fatumata Jigiba ale bɛ Kalabankura ni waati in na k'a buramuso fɔ n'o fana ye Madame Jigiba Fatumata Wɔlɔgɛm a n'a buramuso wɛrɛ o ye Madame Sangare Aminata Madame Diallo Aminata Sangare ni bɛɛ k'a ma ko Baminata ka u ka présidente fo Lamine ninnu ye ne invité o don k'u ni ce u yɛrɛ ye donc Lamine n'o bɔra yen an bɛ n kɔrɔmuso fɔ a nana ka bɔ France Kinisu Lamine n'o ye Saki Berté Lamine Sakinata Berté k'a ni su a nana ka bɔ France mercredi don n'o bɔra Lamine ne bɛ Aboubacar Bara Jara fo ni bɛɛ k'ale ma ko Nasiru ne bɛna Aboubacar k'an kɔrɔkɛ fo karamɔgɔ Jara a n'a ka denbaya Lamine ka foli laban mama yɛrɛ la ani ne balimakɛ n'o ye Cheikhna Jawara n'a ka denbaya ni na Jawara ani Payi Jawara ni waatiw bɛ lamɛnni na an b'olu bɛɛ lajɛlen fo dɔgɔtɔrɔ hɛrɛ tilela hɛrɛ dɔrɔn somɔgɔw tilela baasi tɛ
aw n'a denw dun tɔɔrɔ u bɛ ka kɛnɛ Sɛbɛnnikɔrɔkaw bɛɛ baasi foyi tɛ ɔhɔ Banasi bɛ yen tɔɔrɔ t'a la docteur a ka kɛnɛ baasi t'a la awɔ docteur Jakarija Kone ani Lafiyabugu dɔgɔtɔrɔw bɛɛ lajɛlen u bɛ ka kɛnɛ tɔɔrɔ t'u la ɔhɔ foli b'i bolo n b'a lamɛnbaaw bɛɛ fo n bɛ n terikɛ fo ale Almadan Tangara a bɛ Sikaso a n'a muso Boyi Boli ani Mahamudu Aljana Bango n'an b'a fɔ a ma ko Guru ale bɛ Ɲamana madame Sanogo Zeynab ale ye sage-femme ye commune 6 la ani madame Traoré Alima Jawara Sanogolakaw foli daminɛna Matigoya ani Duguralaka ninnu ani Jawara Lamine Dukure Sodufa Lamine awɔ tiɲɛ yɛrɛ la Sodufa a k'a nana an famana ma dɛ a k'a tun ti yan k'a taara yɔrɔ caman a k'a nana k'i ye fɛn fɛn f'a ma k'a y'a bɛɛ hɛrɛ nana a fɛ e ye min f'a ma e de ye min f'a ma a y'a bɛɛ mɛn Lamine madame Diallo bari n'i y'a fɔ kuma o kuma ne de b'a défense ne de ko n balimakɛw de k'i ka fara Duguralakaw ni Jawaralakaw ne de y'o f'e ɲɛna yan ne dɔgɔnin denw de don ne denw yɛrɛ tɛ yɛrɛ u ka ne dɔgɔnin denw de don Duguralaka ninnu Duguralakaw ye dɔgɔnin denw ye Sanogo olu ye ayi bon n den denw de ye olu ye olu ye Janew fana bɛ yen dɛ a bɛɛ y'a kelen Janew ni Sanogo ni Jawara voilà Duguralakaw ni Janew ni Jawara olu ye dɔgɔnin denw ye Sanogo ni a tɔ ninnu bɛɛ o ye n den denw de ye olu ye mɔdenw ye Jawusu ko k'a tulo b'a la a k'i bɔ yen Jawusu y'a k'an bɛ an ɲɛ Dukure fo bɛrɛ i tɛ Duguralakaw ka ko fo wa ani BDM baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen a y'a Dukure d'a ka denbaya bɛɛ Lafiyabugu k'an b'olu bɛɛ lajɛlen fo a n'a cɛ a n'a denw bɛɛ lajɛlen ka fara Bajalo Couture mɔgɔw kan k'an b'olu bɛɛ lajɛlen fo madame Diallo Bajalo Couture kɔnɔ an tatɔ don awɔ kɛ nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 dɔgɔtɔrɔ ka don don dɛ bataki ye 76 43 70 45 ni mɔgɔ minnu b'a fɛ ka bataki ci u tɛ weleli ko kan dɛ bataki ci ko kan Lamine ka fu ye fanu kana bataki ci fan wɛrɛ fɛ u k'a ci numéro kelen de fɔru ɲɛna ka bataki ci 76 43 70 45 kan bɛ Kasim Dukure fɔ ale bɛ Kolongo bɔkɔ wɛrɛ Masina nka a bɛ Bamakɔ yan Baba Dukure ani Modibo Dukure a bɛɛ lajɛlen Seku Dukure Mamutu Dukure Kane Mokhtar Ibrahim Hussein u bɛɛ bɛ Bolonkotomo Kolongotomo bɔgɔ wɛrɛ a tɛ se maraka da a tɛ se bamanankan na a tɛ se maraka dugu de tun don sa n bɛ s'a fɔ cogo la fula dugu di bamanankan ɲagaminen a fɔra de ko Kolongo e de bɛ k'a ɲagami dɛ ne tɛ Kolongotomo de don n'i ma se k'a fɔ bɔgɔ wɛrɛ ta ye bɔgɔ wɛrɛ kɔrɔ madame Diallo e min ye fula dugu bɛɛ kɛ ka maraka dugu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne m'o bɛɛ kɛ k'i ban bamanan la tuma jumɛn e taara bamanan yɔrɔ jɔn ne tɛ bamanan ye de ka bɔ bamanan jumɛn ale ye Jatara de ye Lamine ale ye Jatara métis de don a ɲagaminen don a faamuna dɔgɔtɔrɔ bi ta in bɛ jumɛn de kan ko grossesse molaire ɲin fana bɛ garisɛgɛ sɔrɔ wa molaire tɛ ɲin ye ayi ko mol monsieur de Mbou ka lakle yɛrɛ la a ye maraka de yira sisan a ko grossesse molaire molaire tɛ ɲin tagaw o ye tagaju ye mais ni mol de toute façon monsieur de Ngo y'a lakle yana maraka ma baga ma grossesse ko ye kɔnɔbara de nka molaire mun dan b'a kan de toute façon kɔnɔbara ye musolakaw ka bana de ye kɔnɔ ɲuman tɛ donc mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ kɔnɔ ta tonso mana taa da denso la ka ban tonso in yɛrɛ de tɛ tonso ɲuman ye i bɛ taa sɔrɔ denso bɛ fa jolikuruw de la kisɛ t'a la o t'a magama ye sa wa donc dɔw bɛ yen hali ni kisɛ b'a la i bɛ taa sɔrɔ den ɲɛnama tɛ donc bana de y'a fanba ye donc a bɛ se ka degun lase musolaka ma kosɛbɛ fo ka taa se bon ma voilà
o de ye grossesse molaire ayiwa nka a bɛ musolaka sugu jumɛnw de minɛ bon a ka can farafinna yan ka tɛmɛ tubabu jamana kan nka hali anw yɛrɛ fɛ yan bana tɛ mun ka can kosɛbɛ ten n'i y'a jateminɛ maa 1000 a bɛ mɔgɔ min sɔrɔ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 4 kan donc fɛn damadɔ de bɛ yen nɔ mun b'a to a ka teli ka mɔgɔ sɔrɔ nka a kun bɛrɛbɛrɛ yɛrɛ donnen tɛ kosɛbɛ an kɔni fɛ yan nɔ an y'a kɔlɔsi k'a fɔ mɔgɔ 1000 a bɛ mɔgɔ 4 de sɔrɔ donc a man ca yan nka a ka ca anw fana fɛ yan ka tɛmɛ siya tɔw fana kan a ka ca farafinw de la ale ni mɔgɔ siya wɛrɛw indien ninnu ayiwa o bi faamu dɔgɔtɔrɔ nka ale bɛ dɔn cogo di k'a fɔ k'a bɛ muso la min garisigɛlen don musolaka n'a a lajɔlen don kɔnɔmaya taamasiyɛnw minnu n'aw b'u dɔn n'o ye dajitu ninnu ni fɔɔnɔw ale ni kasa man d'a tigi ye o taamasiyɛn ninnu bɛ juguya ka taa fɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ mɔgɔ mun lajɔlen don 2 na wala 3 na bon taamasiyɛn mun yɛrɛ ye ale ka taamasiyɛn ye kosɛbɛ o ye basibɔn de mɔgɔ ni lajɔlen don basibɔn man kan tɛ k'i sɔrɔ ni basi kɔni bɔra dɔrɔn o bɛ fɛn dɔ de kofɔ a bɛ bana de kofɔ donc a bɛ se ka nin bana in kofɛ nka ale basibɔn in fana i bɛ taa sɔrɔ n'a daminɛna bi a bɛ se ka jɔ sinikɛnɛ a b'a daminɛ kura ye tuguni donc wagati kelen fɛn tɛ a tɛ tugu ɲɔgɔn kɔ tɛ wa chaque fois ni a nana i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ se ka fara a caya kan ka tila ka kɔnɔmaya taamasiyɛnw bɔ yen nɔ n'o ye fɔɔnɔ ninnu ni dajitu ninnu a b'a tigi fana kɛ a dusu ka go wa a bɛ kɛ sababu ye a tigi la muso panpan bila a la donc dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a tigi et puis wagati dɔ bɛ se joliko dɛsɛ b'a ye ɲɛnɛmini ye a nɛnɛkili ninnu bɛ fasa kosɛbɛ furu in lajɛ bɛɛ ka tɛmɛ kɔnɔ yɛrɛ k'ale 2 la siyɛn tɔw ɲini o de ye nin dɔgɔtɔrɔ complication b'ale la complication ye ni sababu ye ka bana fɛn fɛn n'a bɛ kɛ sababu ye fi a bɛ mɔgɔ la i bɛ taa sɔrɔ fan dayɔrɔ la muso kɔnɔ ji la se k'a ka baara bonya fan dayɔrɔ la n'an b'a f'u ma ko kistiw donc fo wagati dɔ la dɔw yɛrɛ u bɛ se ka tɔnɔmi walama ka pɛrɛn a tigi complication dɔ ye fɔɔnɔ juguya fa bɛ la a bɛ se ka sababu kɛ fana ka sugunɛ yɔrɔ in fana a bɛ se k'o latiɲɛ sugunɛ bɛ dilan yɔrɔ min na n'o ye rein kosɛbɛ a bɛ se ka n'a yɛrɛ sɔrɔ fo kilo degun fɛ bon tiɲɛ an bɛ siran bana dɔ ye ni bon de don ni a ma furakɛ joona a bɛ se ka kɛ sababu ye ka yɛlɛma ka kɛ bon ye n'a dun kɛra bon ye a furakɛli bɛ gɛlɛya dɔɔnin voilà nka yan'an ka sa a furakɛli yɔrɔ ma fɛn d'a to a ka teli ka mɔgɔ sɔrɔ fo mɔgɔw k'u janto o la lajɔlen don joli yɛrɛ tɛ a kan ka na dati mun na a ma na dɔgɔtɔrɔ k'a dɔn yala de b'a la yala kɔnɔbara don wa ni kɔnɔbara b'i la kɔnɔbara in yala kɔnɔ ɲuman don wa wala kɔnɔ ɲuman tɛ k'a d'a kan an fɛ yan ladalako la mɔgɔw bɛ taa kalo 5 kalo 6 kalo 8 yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ jigin k'a sɔrɔ u ma peseli o peseli man kan tɛ ka daminɛ ka mɔgɔ ni laada ka ɲuman don kɔnɔ ɲuman tɛ ka kɔn kalo kɔnɔbara yɛrɛ minnu bɛ tiɲɛ a fan parce que ka kɔn kalo 3 ɲɛ o b'a sɔrɔ den yɛrɛ ma a jolikurulama t'a sɔrɔ nin kɔnɔfa sugu in b'o sɔrɔ o t'a kalama ka kɔn kalo 3 ɲɛ kalo 3 bɛ taa sɔrɔ o b'a sɔrɔ a ye tiɲɛni kɛ ka ban dɔw fana i bɛ taa sɔrɔ u bɛ taa kɔnɔ ta kɔnɔ in bɛ taa da yɔrɔ kɔnɔ 2 k'a sɔrɔ a ma kalo 3 dafa donc o de y'a to daminɛ kalo 3 peseli bɛ daminɛ n'i ye kɔnɔ ta mɔgɔ minnu a ka teli k'u sɔrɔ sa o de ye mɔgɔ minnu ye kɔnɔ ta san 20 sɔrɔ an y'a kɔlɔsi n'i ye kɔnɔ ta ka kɔn san 20 ɲɛ a ka teli k'o tigilama de sɔrɔ walama mɔgɔ minnu bɛ kɔnɔ ta u si tɛmɛnen san 40 kan o tigilamaw de ka bana kun 2 mɔgɔ min bɛ kɔnɔ ta ka kɔn tɛmɛnen kɔfɛ dɔw ma vitamine A n'o dɛsɛ k'a fɔ nin bana fasugu in ka teli k'o tigila o de y'a to anw fɛ yan nɔ a ka ca ka tɛmɛ tubabu jamana dɛsɛ bɛ mɔgɔ minnu na a ka teli ka ye o tigilamaw la donc nin de ye fɛn damadɔ ye pour l'instant science ta fanfɛla la n b'a sɔrɔ ka tɛmɛ maa fɛn fana solution ye mun ye o de ye ka kɔnɔ in bɔ yen ni a ma taa yɔrɔ yɛrɛ bɔ yen ne bɛna sinsin mun kan o tɛ in bɔlen lakana cogoya jumɛn na walasa bana in kana yɛlɛma ka kɛ bon ye
parce que bita sura tigi fono ni fen chama ba bi be atigi bi lafiya bi so ko kan abati ayere ba yere fari so do ko ngelen ngono absana o ta bane julta do be no munu kan ka ke do ko wo do mun ba jiran ka fo bana in bana note ni moke wa o sege fana kan ka ke fukata tigi konobara bolen ko fe fukata kalo woro dafa wala sankele parce que tant ko ma dafa abi se ka yelma halbi ka ke boyin donc julta munu bi ke fukata kalo woro kalo sankele na o julta natigila abana ni e kono in boyino abi se ka fana fale na ta fale ta fale wala abi ta atigi ko ke note matla awo o te frake sisan abi to ka fo ko mi o bɛ muso sɔrɔ cogo di comme o ni nin tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la tuma bɛɛ i b'a fɔ ya extra bolila ka bɔ a ma taa ara ye musolaka yɛrɛ ma kosɛbɛ ka taa da yɔrɔ la a bɛ t'i da yɔrɔ dɔ dɔ fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ ala y'a tigi da cogoya min na pour que a ti sɔrɔ wolo cɛ la wa kisɛ ani muso fan u bɛ taa ɲɔgɔn de yɔrɔ la n'an bɛ ɲɔgɔn ni fan tɔrɔ n'a ye tile ta nka na tɛmɛsira tiɲɛni sababu ye mun ye infection b'a tigi la an ka tile 7 mun kɛ m'o kan o ye hadamaden ta fan ye tagali den so kɔnɔ ta k'a bɛ 7 de kɔnɔ awɔ hadamaden fɛ yen nɔ nka baganw fɛ a tɛ se ka na ten ala o ye baganw ye mais hadamaden fɛn ta a dayɔrɔ ye mun de b'a ka sira in tiɲɛ infection donc muso 100 o 100 i bɛ 100 o 100 a 40 kelen tɛmɛsira in yɛrɛ de man ɲi ala y'a da mɔgɔ dɔw trompe yɛrɛ marifa dɔ ka misɛn yɔrɔ kumaba in ma a bɛ tɛmɛ nka n'a sera yɔrɔ misɛnnin ma a tɛ se ka a bɛ balan yen nɔ n'o bɔra yen mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ jogo an bɛ deli ka pilule mun fɔ di lendemain ni lornevo norlevo mɔgɔw de bɛ o kɛ planning fura tɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ furubato kɛ sisan n'i y'o ta n'a m'i bali kɔni parce que a ka ca ala fɛ a ti mɔgɔ bali ka n'i ye kɔnɔ ta a tɛ se k'o bali mais a bɛ kɔnɔbara in sumaya de a tɛ se a se yɔrɔ la joona n'o kɛra a bɛ kɛ grossesse extra-utérine donc nin fɛn dama utérine bila mɔgɔ dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ u nana den o ye dɔgɔtɔrɔya dilan mais na k'i n'a fɔ donc i bɛ taa sɔrɔ o b'a favoriser extra appendicite den kɔnɔbara la yɔrɔ caman bɛ yen nɔ u bɛna meleke donc n'o kɛra a bɛ tigi ma voilà. nin de ye gros e ka ni infection kɔrɔ lemenen banakisɛw de kamale kana de olu ka ɲi o mais kɛnɛma taa de ye tiɲɛnikɛlaw ye olu ye tɛmɛsira sɔrɔ sa o de ye infection ye ɛlɛmɛ la o ye mura filɛ nin ye virus de b'a bila mɔgɔ la ko n'u o banaw ye mura bila mɔgɔ la virus bactéries bɛ yen nɔ minnu bɛ sɔgɔsɔgɔ bila nin bɛɛ infection la voilà d'accord donc par les microbes du rhume de la toux kaw tañ de a bɛ tiɲɛ extra-utérine y'o fɔ trompe bouchée trompe yɛrɛ ka tiɲɛ a ka toli a ka cancer ka don a la a bɛ infection a b'u bali ka furubato diya dɔn cancer du col a b'u las'u ma n bɛ sugunɛ kɛ a bɛ digi na a bɛ las'u ma nin yɛlɛla cunna nin bɛɛ ye infection non dɔw bɛ yen nɔ i bɛ se k'i ye jogo fɛ ko u bɛ ka kɔrɔ o pli bana a n'a ni cɛ 3 4 bɛ ɲɔgɔn bolo muso kɔnɔ ye furu de ye yala de ye furu minɛ ka ye i bɛ fɛn caman sɔrɔ ko de fara o faamuna ni a ɲininkali misɛnninw de ka ca kojugu infection ye mun ye nin ye mun ye grossesse extra-utérine ye mun ye mɔgɔw de b'a ɲininkali kɛ kosɛbɛ i ko oui madame Diallo oui Lamine dɔ ko ma k'a fɔ ale ma furubato k'ale ma fusi i bɛ ka nin min fɔ ne n bɛ ka hakili jagabɔ n t'a dɔn n'ale tɛ nka ale tɛ ka koli k'a bɛ kalo 8 bɔ bi ale bɛ san mais a ko de ko koli de tigɛra a bɛ ka furubato yɛrɛ a ti o dɔn fɔlɔ foyi bon koli il faut que a ka dɔn est ce que a tigi min b'a minɛ wa parce que mɔgɔw tɛ kelen maa dɔw bɛ i bɛ taa koli taamasiyɛn n'o ye kɔnɔdimi o b'a o la puisque na a tigi la nka dimi gɛlɛnw b'a tigi sɔrɔ koli bɛ to denso kɔnɔ yen o ni mɔgɔ mun i bɛ taa sɔrɔ kɔnɔdimi ta koli dɔw yɛrɛ ta bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ bina infection ma ɲa so la nka yɔrɔ kuru dɔw bɛ yen parce que koli in tɛ
denso dɔrɔn ka problème ye fan da b'a to mɔgɔ b'a ka koli ye fɛn fɛn bi fan da yɔrɔ déranger o bi kɛ sababu ye k'a tigi ka koli tigɛ bon an delila ka bonya ko fɔ ni mɔgɔ bonyana a bi kɛ sababu ye k'i ka koli tigɛ parce que o fana hormone dɔw bi dilan a tigi fari la mun bi hormone minnu bi koli n'a ti koli la n'i bonyana voilà ka bonya cogo di ka bonya ka fari sɔrɔ ka fari sɔrɔ kɛ donc koli nabaliya sababu ka ca an delila ka thème dɔ ka su dɔ la voilà a bɛ faamu ayiwa madame Diallo ɲininkali i wasara dɔgɔtɔrɔ ayiwa musolakaw ka ɲininkali ka ca nka an bɛ taa sugu la fɔlɔ n'an bɔra yen sa an bɛ tɛmɛ n'a tɔ ye a ɲininkali misɛnninw ka ca nɛgɛjuru ye 21 fo ni 11 a kan sɔnni an bɛ segin ka na kuma kɛ so kɔnɔ kow ka ca studio kɔnɔ yen ala ka tile ɲuman d'an ma dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka bataki sɛbɛlaw ko calcification à l'échographie Doppler pénien ko yala ko bɛ trouble direction o b'o bila mɔgɔ la wa awɔ a bɛ dépend bana mun kɛra sababu ye ka calcification in bila a tigi la calcification ye mun ye calcification ye fɛn dɔ ye image dɔw jɛmanw dɔ minnu bɛ ye échographie la mun b'a jira k'a fɔ bana dɔw conséquence do i y'a faamuya donc o bana fasugu n'a ye mɔgɔ min a bɛ se ka kɛ sababu ye ka trouble direction bila a tigi la mais i tɛ se k'a fɔ nin bana in de b'a la fo analyse wɛrɛw de ka kɛ k'a dɔn k'a fɔ bana jumɛn de ye nin taamasiyɛn in to a tigi la misali la a bɛ n'a fɔ sisan nɔ ni mara ye mɔgɔ minɛ bon mara in hali n'a kɛnɛyara mun de b'a jira n na k'a fɔ mara delila k'a tigi minɛ i ɲɛ b'a tigi tɛgɛ gɔniw na sengɔniw minnu tigɛnen na o don b'a jira k'a fɔ mara delila k'a tigi minɛ fɛnkɛ mara tɛ kunna o de ye banaba ye dɔgɔtɔrɔ voilà maa ni mara in kɔfɔ mara in ye mun de ye parce que ne b'o kɔfɔ kosɛbɛ mara in ye dimɔgɔba min bɛ mɔgɔ kin nin ye sa la du sommeil n y'a faamuya sisan a tɛ dɔgɔtɔrɔ tɛ bamanankan mɛn parce que a bɛ kurukuru fɔ ye mɔgɔw fariw la oui n y'a faamuya monsieur ko kana jigin a la a bɛna taa ko kalan na o kɔni fɔra bi ɲɔgɔnma bolo tuma dɔw la n ko i bɛ ka kalan bi dɛ n'ala sɔnna ne kelen kan ko kalan Lamini yɛrɛ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ i ma min faamu ne ni kaba de taara ko livre première année san ne ye kelen san ka di kaba ma ne yɛrɛ ye kelen san o kɛra 2000 wagati o kɛra 2000 wagati 2004 kaba taara kaba taara ka taa ka kɛ n ko karamɔgɔ ye ka taa mɔgɔw kala Kayi fo Tesaliti ka ne sigilen ngali buru bɛ n bolo dɔgɔtɔrɔ a ma taa yɔrɔ si docteur hali ye n ko a kɛ ka yan nafa sisan n t'a dɔn alors que ne de préparé ne livre san ka di kaba ma ka kelen san yɛrɛ ne yɛrɛ ye kelen ta dibide fɛ ayi boxuda la o y'a sɔrɔ u bɛ yen o y'a sɔrɔ u bɛ boxuda la yen kaba nana ka taa k'a daminɛ Kayi fo Tesaliti a bɛ taa mɔgɔw kala Lamini sigilen bɛ Clé du kɔnɔ yan nka e sigilen don monsieur Lengo tilala ka n'i kalan monsieur Lengo b'a la o ka ca ni san 20 ye dɛ monsieur Lengo ma kalan monsieur Lengo kɔni dɛsɛra a la a ma hali tile kelen k'o ka école la ne ya a laban a denmuso de bɛna kalan a bɛna ɲɛnabɔ n'Ala sɔnna nɛgɛjuru ye 21 futari allo i ka nɛgɛjuru ma ɲi oui i ka nɛgɛjuru ma ɲi i bɛ kuma joona ka infection fura f'anw ye infection fura ye mun ye tɔmɔnɔbulu a lili tɔmɔnɔ lili ka to ka wuli k'a min a bɛ kɔnɔrɔbana caman kɛlɛ a faamuna ka wuli k'a min k'i seliji t'a la n ma musokɔrɔnin tun b'o dɔn nɛgɛjuru ye 21 fo ni 11 dɔgɔtɔrɔ
Aïwa, Idemsoko, ma kalantoabkana, ako j'ai un sérieux problème. Ako je suis obsédé par les enfants métis. Il y a beaucoup d'hommes maliens qui me demandent en mariage. Ben, je suis moi-même malienne, mais je suis folle des blancs. Wallahi. C'est comme ça que Aya Sebe. À cause je suis folle des blancs, wallahi. Toute ma famille me parle. Je suis obsédé quoi? Je n'y peux rien. Aidez-moi s'il vous plaît. Je compte sur votre compréhension. D'autres, Koki Yininga, avec obsession ni, tuwabu denko la métisse de kadale. Oh, gat tuwabu kadaye koju. Quoi la muneba le kongolo kono. Koki Yininga. Ok. O kɔni a tigi ka hakilila ko de don mɔgɔ n'i ye fɛn dɔ bila i kun mɔgɔ kɔni a mana kɛ cogo o cogo fɛn dɔ ka di ye ten hali mɔgɔ yɛrɛ de bɛna muso furu n b'a n bɛ fɛ ka muso jɛman de furu ou bien n bɛ fɛ ka muso finman furu ou bien hali mɔgɔ n'i bɛna dɔw b'a fɔ ne ŋaniya de n bɛ fɛ ka dencɛ de sɔrɔ walama n bɛ fɛ ka denmuso de sɔrɔ denmuso de ka di ne ye ka tɛmɛ dencɛ kan o ye kunkololako dɔrɔn de o tɛ bana ye o parce que o de ka di a tigilama ye voilà sinon bana tɛ awɔ a y'o de bila a kunna jusqu'à ce que c'est comme i ka objectif de don a nana kɛ baara ye a n bolo ka objectif n ka den sɔrɔ mun ka kɛ jɛman ye a bɛ danna ye a bɛ wuli n'a ye c'est tout hakilina ko de don Hakili ko don a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 20 ni kelen funifu 10 ni kelen hɛrɛ tilenna somɔgɔw bɛ di oui awɔ dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la ayiwa kɛlɛ i b'a fɔ k'an ka nɛgɛjuru tɛ ka sɔn fɔlɔ o b'a a gɛlɛya dɔɔni oui i b'a ɲɛfɔ ka ɲa oui a tulo b'i la oui awa faamuyara awa a faamuna i ka ɲininkali faamuna dɔgɔtɔrɔ a ko n'a ka laada bɛ na ani kɔnɔdimi de bɛ na ɲɔgɔn fɛ o ye gange kɔnɔdimi ye donc a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la a ka lajɛ kɔnɔdimi sababu ye mun ye n'o y'a sɔrɔ kɔnɔdimi gansan don o tɛ juguman ye nka maa dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ kuru b'u la donc olu de bɛ se ka ni kuru ninnu furakɛra a ka ca ala fɛ o kɔnɔdimi bɛ tɛmɛ. hɛrɛ tilenna oui dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la. ayi a ma fɔ k'e k'a jaabi a ye dɔgɔtɔrɔ de ɲininka a hakilina la i ni ce weleli la nɛgɛjuru ye 20 ni kelen funifu 10 ni kelen docteur ayiwa an bɛ duman dɔ lamɛn fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye n'aw bɛ bataki ci a bɛ ka ci numéro min kan aw kana wele parce que an tɛna se ka aw ta a la a bɛ kɛ weleli fu ye a y'a kɛ bataki gansan dɔrɔn ye k'a ci a numéro kelen nin kan voix du cœur don a kan sɔnni. dia kunte dia nyana gesi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye miri mani kana kasi kadija duanye no
bien nɛgɛjuru ye mugan ni kelen funifu 10 ani kelen an b'an balimaw ta hɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo oui Fatumata Jara dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la i ma deli ka dɔgɔtɔrɔ e bɛ san joli la tan ni kɔnɔntɔn e taara dɔgɔtɔrɔso la o k'i ma k'a sababu ye mun ye denso ka dɔgɔ fan da yɔrɔ kun u y'o fana fɔ k'aw fana ka dɔgɔ wa oui bon o bɛ se k'a kɛ mɔgɔ la parce que laada fana a dilan sababu ye fɛn damadɔw de ye n'o ye fan da yɔrɔ ou bien denso ye ni problème bɛ yen nɔ a bɔra k'i to san joli la bon e ko dɔrɔn ti nin ko ɲɛnabɔ il faut que analyse wɛrɛw de ka kɛ joli la k'a lajɛ jolitaw oui mais furaw dilen e ma e wagati jumɛn kɛ furakɛli la o kɔfɛ u ye contrôle kɛ k'a lajɛ ni dɔ farala o kan ayi mais fɛn ma fara kan ou bien a tora cogoya kelen de la ayi o t'a la o ni furakɛli bɛ kɛ nin fasugu la a bɛ lajɛ est ce que fura kɛra fɛn mun na a ye nafa ɲɛ o pas normalement fura minnu bɛ di mɔgɔ ma i bɛ taa sɔrɔ fura ninnu bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara musoya minɛn ninnu kan ou bien fɛn ma fara kan o kɔrɔ ye ko furakɛli taabolo bɛ falen voilà d'accord ala k'a nɔgɔya i bɛ segin ka taa dɔgɔtɔrɔso la docteur oui i ni ce wele la dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ko praziquantel ko ye mun bana sugu ye fura fasɔn ye sugunɛbilenni fura de don sugunɛbilenni fura ayiwa basi tɛ a bɛ sugunɛbilenni de furakɛ wa awɔ sugunɛbilenni fana mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ sugunɛbilenni an ka mun ma n'o ye bilharziose ye parce que sugunɛbilenni fasugu ka ca a bɛ se ka k'i bɛ sugunɛ kɛ sugunɛ bɛɛ bɛ kɛ bilenman ye joli fɛ o sababu ale ni mɔgɔ mun sugunɛ daminɛ bɛ kɛ joli ye ou bien mɔgɔ mun sugunɛ laban bɛ kɛ joli ye olu tɛ kelen donc ni mɔgɔ mun sugunɛ laban de bɛ kɛ joli ye o ka teli ka kɛ bilharziose ye donc o fura de ye nin ye ayiwa a bɛ faamu docteur ko k'i ɲininka ko problème dɔ b'ale da la ko ale bɛ san 26 k'a furadama ma furubato kɛ cɛ wa muso muso ayi cɛ sa kɛ a ko nka n'ale magara muso la ko ko n'ale magara mɔgɔ ka hakɛ to bataki ni ma sɛbɛ ka ɲa hali dɔɔni nɛgɛjuru ye 20 ni kelen funifu 10 ni kelen hɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo ne b'a ka dɔgɔtɔrɔ de ɲininka ni ne sɛgɛnna ni ye farikolola baara kɛ sɛgɛn nin mana kɛ jigin sen na f'a tuma dɔ a b'a fɔ ko kuma wɛrɛ tɛ se ka tagama de kɔ ou bien n'an ye tagama ka yɔrɔ jan dɔ tagama dɔrɔn a bɛ jigin sen na quoi awɔ donc n'o b'i la i bɛ taa rhumatologie la rhumatologie kolo furakɛyɔrɔw de don sen furakɛyɔrɔw de don kolobana i bɛ taa Pongé o faamuna k'i ka taa rhumatologie la nɛgɛjuru ye 20 ni kelen funifu 10 ni kelen hɛrɛ tilenna oui n balimakɛ kuma b'i bolo voilà allo oui an tulo b'i la an su an tɛ lamini somɔgɔw bɛ tɔɔrɔ si tɛ a ye foli dɔɔni de kun don i ka émission de ka d'an ye kojugu awɔ ayiwa a bɛ faamu bɛɛ wuli ka bɔ Tibani kɔrɔ Kayirabugu
Kambul bela jilefo. Madame Diallo, oui. I denkɛ ko a b'i fo kosɛbɛ ko problème b'ale da la ko nin y'a kalo kelen a ka furu tɔ tara kalo kelen ye nka ale ye fɛn bɛɛ kɛ a tɔ ye mairie ni fɛn tɔw bɛ ka kɛ sisan n'o tɛ ko muso baramɔgɔ y'ale ka fɛn bɛɛ minɛ a ko nka o minɛlen kɔfɛ k'a fɔra k'ale furumuso don ayiwa sisan ale ko k'ale bɛ furubato kɛ ni muso ye k'ale ma se ka cogoya foyi sɔrɔ ko parce que ko muso ko ale bɛ ale ye denmisɛnnin ye k'a ko nka ale y'a essayer ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a y'a faamu ten mais ale kunkolo m'a minɛ k'ale bɛ ala kali vraiment ko ale kunkolo m'a minɛ k'ale ma da furumuso la ko a taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la k'olu ko tiɲɛ don ko mais ale yɛrɛ de dusukun ma nin yɛrɛ minɛ yɛrɛ fɛs ko muso bɛ san 27 ko o sin ka bon k'ale ka ɲininkali ye mun ye k'ale bɛ se k'o dɔn cogo di furu don k'a fɔ ko nin yɛrɛ nin ka bogotigiya ye tiɲɛ ye ka sɔrɔ fura tɛ mun fura suguya wɛrɛ ko n'o tɛ a b'a bamuso la dɛ k'i b'a la ale k'i ba o la an k'an yɛrɛ sɔrɔ a b'i b'a la ko mun kɛra furu don ni ala y'a kɛ ni furu bato tɛ ni ɲɔgɔn cɛ i yɛrɛ ka kuma don tɛmɛsiraw ye kelen ye wa o sera ɲininkali caman yɛrɛ la déjà i yɛrɛ ko e yɛrɛ y'a lajɛ i y'a essayer i y'a dɔn tugun ɲɛma sɔrɔ i taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la olu ko o cogoya de don o tuma ale bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ bilen a kana waliden dama tɛmɛ sa ko ale kɔni dalen b'a la ale yɛrɛ kelen kunkolo kɔnɔ kɔni ko nin ye u b'a fɔ ko fura minnu bɛ di musomanin ninnu ma ale kɛlen bɛ k'a ko de ye quoi ayi o kɔni tɛ o tɛ ayiwa nɛgɛjuru ye 20 ni kelen tant que n'o b'ale kunkolo la a tɛ lafiya kunkolo kɔnɔ dɛ 11 yɛrɛ tilenna kuma b'i bolo ne ma kɛ dɔgɔtɔrɔ la k'a ɲininka wa a tulo b'i la wala ni ko tɛmɛna ni muso cɛ tuma o tuma a bɛ kanga lawaji bɛ kanga ka ɲɛ komi kanga ti jɛma donc n'an tilara tuma a bɛɛ bɛ yɔrɔ bɛɛ bɛ kɛ kanga ti a bɛ fɛ k'a dɔn o ye mun ye o la i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la analyse ka kɛ aw fila bɛɛ la i y'a faamuya k'a kun dɔn parce que bana caman bɛ yen mun bɛ kɛ sababu ye ka lawaji latiɲɛ awɔ a fɔlɔ yɛrɛ ye infection de ye fɔlɔ ayiwa ala ka nɔgɔya k'i ye nɛgɛjuru ye 20 ni kelen funifu 11 yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ wa ne ye sugunɛ kɛ sisan ne tilala sugunɛ kɛra sugunɛ bɛ n jeni de awɔ o ye sugunɛ banakisɛw de b'o kɛ mɔgɔ la infection de don awɔ ayiwa i ni ci weleli la nɛgɛjuru ye 20 ni kelen funifu 11 dɔgɔtɔrɔ n'u bɛ bataki ninnu sɛbɛ u k'a sɛbɛ ka ɲa parce que fɛn fɛn bɛ ka na a si tɛ ka se ka kalan yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo bon ne b'aw lamɛn de bon aw ka émission de ka di n ye kojugu ne ka foli de b'aw ye awa merci beaucoup awa i ni ce weleli la an bɛ duman dɔɔni lamɛn an bɛ tɛmɛ n'a tɔ ye
an bɛ segin ka na kumakɛso kɔnɔ nɛgɛjuru ye 20 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna n balimakɛ kuma b'i bolo. Ne ta ye foli dɔrɔn de ye. Foli diyara an ye. Ala ka bolo mɛn a ka émission na. Amina yarabi. C'est une émission très très importante. Ne yɛrɛ ne b'aw lamɛn kuma caman mais nin ye siɲɛ fɔlɔ k'aw sɔrɔ quoi. Awɔ. Parce que Ala ka bolo mɛn a la. Ami. Mais muso min bɛ to ka mun bɛ diinɛ ka ta fanfɛ ale ma se yen bi ya. Ayi ale tɛna bidɔnya ninnu na. Ale ta tarata de ya. Ale tɛna bidɔnya ninnu na. Ah, pas de problème. Awɔ. Merci bon. I cɛ wele la dɔgɔtɔrɔ k'ale bɛ kasa de mɛn a da kɔnɔ. A b'a da kɔnɔna ko nka o bɛɛ la vraiment ale bɛ kasa nin mɛn. A ko k'ale bɛ san 25 ko bɛ se ka kɛ mun problème de ye. Bon a bɛ se ka kɛ domaine fila ye ni ɲin ta fanfɛla don. Donc o ye odonto mɔgɔw ka baara ye a sababu bɛ se ka k'o fanfɛla ye. Dɔw fana ta a sababu bɛ bɔ sinisiw la. Donc dingɛ dɔw bɛ hadamaden ɲɛda la. Donc n'an b'a fɔ ma ko sinis dingɛ in falen tɛ foyi la ni ji tɛ ni fiɲɛ tɛ kuma dɔ la ji bɛ don a la wala nɛn bɛ don a la. Donc a bɛ kasa duman kɛ kasa goman ye a tigi ɲɛkɔrɔ. Donc o fana bɛ se k'a bila mɔgɔ la. Donc o yɔrɔ ta fanfɛla ye. Ayiwa ko k'i ɲininka ko n balimamuso ko k'ale kɔnɔrɔ fililen don yala i ka npogotigiya bɛ se ka ta ka sɔrɔ furuso kɔnɔ ka sɔrɔ basi ma bɔ wa? Awɔ a bɛ se ka ta. Non il faut que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔtigiya yɛrɛ mɔgɔw bɛnnen tɛ a définition kan fɔlɔ. Ni mɔgɔtigiya tɛ n na n tɛ mɔgɔtigini ye o kɔrɔ de ye cɛ de delila ka se ma wa? Ou bien hali ni cɛ ma se ma ni mɔgɔtiginiya in tɛ yen nɔ a bɛ fɔ o ma ko n tɛ mɔgɔtigini ye. Il faut que an ka bɛn o de kan fɔlɔ. Bɛn ma kɛ o kan. D'abord fɔlɔ fɛ bamananw kɔni b'a fɔ ko karisa tɛ mɔgɔtiginiya la o kɔrɔ ye cɛ sera ma. Ni cɛ sera ma. Alors que maa dɔw bɛ yen nɔ u bɛ bɔ a la k'a sɔrɔ cɛ ma s'u ma. Donc npogotiginiw de don parce que cɛ ma s'u ma. Voilà donc o sira fɛ mɔgɔ k'a sɔrɔ cɛ ma si ma i bɛ se ka bɔ mɔgɔtiginiya la. Fo minɛ ka bila minɛn kɔnɔ. Voilà. A bɛ faamu. Ayiwa nka i denmuso dɔ ta bi yan nka o ta o i bɛ ka plainte déposer a ko nin y'ale san 6 ye ko infection b'ale la k'a taara dɔgɔtɔrɔso la san 2 k'u ye analyse d'a ma san 2 bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la a tɛ ka kɛnɛya nka kɔsannin na u ye analyse d'a ma nka ale fa ko analyse ninnu ko c'est trop k'ale sɛgɛnna furasan na k'ale sɛgɛnna traitement na a ko ale vraiment a bɛ ka digi ale la ko parce que ko a bɛ se k'ale furakɛ. A ko chaque san o san fa yɛrɛ bɛ taa yɛrɛ ka bilan kɛ a ko ale ma cɛ sɔrɔ fɔlɔ nka vraiment ko infection b'ale la k'ale bɛ san 21 na i bɛ se ka mun dɛmɛ kɛ ye? Sira jumɛn fɛ infection kɔni furakɛli yɔrɔ ye i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso de la. Bon ale fa mun bɛ ka a furakɛ a fa ye dɔgɔtɔrɔ ya? Non a fa de bɛ jɔ n'a dépenser quoi. Pendant 2 ans ale bɛ ka furakɛ donc a ma kɛnɛya min kɛ sisan a taara tun de fa de ko il en a marre k'a taa a furakɛ quoi. Bila wɛrɛ de dira ma fa ko ale sɛgɛnna. K'a t'o kɛ. Voilà o ye infection mun ye a bɛ ban a bɛ segin ka na tant que banakisɛw bɛ hadamaden na hali ni y'u gɛn ka bɔ yen u sababu ye mun ye ni m'o bɔ yen nɔ u tɛ taa o bɛ segin ka na parce que nin fasugu i bɛ taa sɔrɔ u bɛ furaw ta. A bɛ nɔgɔya wagati na a bɛ tila ka segin ka na. Infection bɛ la e ni maa bɛ si so kɔnɔ a bɛ se ka k'i dɔgɔnin a bɛ se ka k'i kɔrɔmuso ye infection b'o la ni o ta ma furakɛ e ta ban man di o y'a fɔlɔ ye. Filanan i bɛ taa sɔrɔ jogo dɔw bɛ a tigilama yɛrɛ la a ma se k'olu dabila docteur k'i ma ko n'i bɛ silipu don i k'a kɛ kɔtɔnlama ye. Bon e tɛ k'o kɛ alors que banakisɛ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ fɛn fini fasugu dɔw b'a to u bɛ yɛrɛkɛ misali la kolandonba ale ni hali silipu donba yɛrɛ silipu ni mɔgɔ bɛ so kɔnɔna la i kan k'a bɔ mais tout le temps a bɛ la hali a kɛra cɛlakɛ a kɛra musolaka ye donc o bɛ banakisɛ ninnu fana favoriser. Bon mɔgɔw dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ entretien t'u la so kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ ɲɛgɛn kɔnɔna a nɔgɔlen don banakisɛw bɛ yen nɔ so kɔnɔna fana i bɛ taa sɔrɔ dara ninnu nɔgɔlen don. Bon hali n'o y'a sɔrɔ e y'i yɛrɛ furakɛ banakisɛ kɔni bɛ fan o fan n'i ma se ka o fɛn ninnu furakɛ n'i ma se ka fura k'o fɛn ninnu k'u faga donc banakisɛ in bɛ tila ka yɛlɛma e la. Misali la silipu ko filɛ nin ye tubabu minnu y'a da normalement silipu i kan k'a ko k'a repasser
pour que ka banakisɛw bɔ a la furaw bɛ k'a la pour que ka banakisɛ bɔ a la bon ni t'o la e bɛ fini tɔw ko k'olu repasser silipu tɛ repasser servɛti a ti ko k'a jɛ donc banakisɛw ma taa o parce que e ni fini fɔlɔ mun nɔrɔlen don ɲɔgɔn na banakisɛw b'o de la ka tɛmɛ fini fan tɔw bɛɛ kan donc c'est pourquoi hali ni infection n'i y'a gɛn tant que fɛn tɔw i m'olu a tana i m'olu bila toujours a bɛ segin ka n'i ma a bɛ n'a fɔ sisan nɔ ni furudimi bɛ mɔgɔ min na docteur k'i ma ko karisa bon furudimi bɛ la nin dumunifɛn de b'a lawuli bon e ye san kuturu bɛɛ kɛ i tɛ k'o dumunifɛnw dun a ka ca ala fɛ a ti wuli mais don kelen dɔrɔn i girinna k'o dumunifɛnw ta furudimi bɛ kɛ i n'a fɔ a ma deli k'i bila a wuli fɛ cogoya fɔlɔ min na a bɛ tila ka wuli fɔ o cogoya kelen de la voilà. n balimamuso ko k'ale den bɛ kalo 10 na nka a y'a lakɔlɔsi n'a den kunna sɔgɔmada fɛ k'a maaya tɛ wuli ko kɛlen bɛ k'ale jɔrɔ kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔ k'o ye mun bana ye ko yala k'ale den tɛ cɛya la wa cɛmannin don est ce que a y'o kɔlɔsi sisan de wa walama a tigi n'a worola yɛrɛ point de il faut que a ka taa dɔgɔtɔrɔso de la test de bɛ kɛ den fitinin na k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ problème bɛ maaya la ou pas parce que maaya yɛrɛ ka problème u caman bɛ yen nɔ u ti dɔn fo ni a tigi kɛra baliku de ye bon ni yan'a ka kɛ baliku ye test dɔw de bɛ yen nɔ minnu bɛ kɛ k'a lajɛ voilà. ayiwa balimamuso ko nin y'a dɔgɔkun kelen ale ye pile planning kɛ ko nin y'a dɔgɔkun kelen de ye a ko nka ale ma furubato kɛ a ko nka a kɛlen b'a fɔ ko ni ale kɔnɔma de don a ko yala k'i bɛ se ka kɔnɔ ta ka sɔrɔ i ma furubato kɛ wa o tɛ se ka kɛ o kɔni mɔgɔ kelen mun sera k'o kɛ diɲɛ na o ye Nabila Isa Ba ye voilà maintenant planning furakisɛ mun a b'a ta planning furakisɛ bɛ se ka fɔɔnɔ nɛgɛ bila mɔgɔ la a bɛ se ka fɔɔnɔ bila a tigi la a bɛ se ka ɲɛnɛmini bila a tigi la o taamasiyɛnw bɛ se ka kɛ sababu ye a ka bila hakilila la k'a fɔ est ce que a tigi lajɔlen tɛ donc fɔɔnɔ nɛgɛ ani fɔɔnɔ n'a y'a bila a tigi la il faut que a tigi ka fura in ta n'a ye dumuni kɛ donc o degun ninnu bɛ tɛmɛ a tigilama kan voilà. dɔgɔtɔrɔ n balimakɛ ko k'ale bɛ san 18 bon n balimakɛ don balimamuso d'a ma o kɔni faranfasiya a k'ale bɛ san 18 k'a bɛ fɛ ka fɛn dɔ faamu ale kabankɔrɔlaw a n'a a barakɔrɔlaw k'o bɛɛ ye kurukuru de k'a kɛlen bɛ ko furonkilo ko yala o bɛ se ka o ye mun de ye o bɛ mun de lase ale ma bon furonkilo sababu ka ca parce que mɔgɔ dɔw an bɛɛ yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ banakisɛw bɛ an golo sanfɛ il suffit k'u ka situation dɔ sɔrɔ mun b'u favoriser u bɛ taa bugun ka kuru falen soit ɲɛda la ou bien yɔrɔ wɛrɛw la mais ale ta in i bɛ taa sɔrɔ u tugun bɛ sima yɔrɔ ninnu kɔ bon mɔgɔ caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u b'u yɛrɛ di bon dili a bɛ allergie créer mɔgɔ dɔw la ka kurukuru wuli a tigɛlamaw la a ka ca ala fɛ a ka teli ka ko de voilà maintenant n'a bɛ fɛ k'a yɛrɛ furakɛ o bɛ furakɛ dermato de la a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la voilà yɛrɛ tilenna kuma b'i bolo dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la ne de bɛ ka tɛmɛ ni dalen don kun bɛ teliya ninakili bɛ to ka jigin n'i dalen don awɔ e lajɔlen don wa i lajɔlen don wa ayi e bɛ san joli la san 27 ne y'i da position jumɛn la o b'i sɔrɔ est ce que n'i da i kɛrɛ kan wala n'i da i kɔnɔ kan i nɛnɛkili bɛ degun sinzan t'i la wa ayiwa tɛ na d'accord mais est ce que fɛn mun oui dusukunbanaw de b'o bila mɔgɔ la donc i bɛ taa cardiologue fɛ yen nɔ o k'i lajɛ awɔ ala k'a nɔgɔya a faamuna ala ka nɔgɔya k'i ye nɛgɛjuru ye 21 0 11 ɛrɛ tilenna nba kuma b'i bolo ne bɛ fɛ ka docteur ɲininka ni mɔgɔ min opéré la grossesse extra la est ce que ko tigi bɛ grossesse wɛrɛ sɔrɔ parce que docteur ko k'u ma maga trompe la bi mais u ma maga trompe fila si la wa u magara trompe kelen na ou bien u ma maga fila si la
ou quoi comment se trompe chima ah non ma se trompe chilama o ti oui o koro ki ka fe kon to ba no la ke d'accord problème to la hal trompe ira ni magara kele na tant que do en kan problème to la il se ka den wolo noé mais à quel âge ça vaut maintenant 8 mois jusqu'à présent je n'arrive pas à tomber enceinte oui mais dans ce cas il faut aller comment dirais-je à l'hôpital pour qu'analyse ou kake parce qu'il y a fiengo mais analyse ou que traitement dira ma échographie mais malgré tout ça ça vient pas quoi oui il faut retourner d'accord hein ngika segi kata d'autres sola ka nyenyine halbi ok d'accord ala kanno merci inche wilila docteur oui malam suko ko alle mana abe santan kononton aywa natara bawul kayro la ko julukuru dobito ka boale la son ako ala jorendo pa amofo ayi amofo bon joli kon ka bo sugune la ati fenyi man ko fo abi bana ko fo nya fie ka fo joli flene na bi bo sugune damne la o ba jiran ka fo ara kor laban no e sugune ke yoro laban donc o de jogi non do pour a kunyi o de a sababu yoye mais ni sugune bede blenendo o koro e ko sugune bidlan yoro mna no ye ko kuru yoro yi problème bien no de bon no asro sugune laban de joli bola o koro e ko sugune bina mara yoro mna no ye sugune bara yere problème bien no de ni shitse ka nyenyini fu akata docteur sola akadon asababu ye muye odlab se ka frake nega juru ye mugan kele funi futa ani kele docteur tlubawla eretlena allo oui mbalmake ibi kuma kan korota kusebe awo allo antlobila oui emma ko be docteur la ni fala ni na kuma do la antlobila ni samu wa kan tawadila mais général la glana ni makaram to la sa ni sama dro même pas une minute ni bi la testi no bora la dro ni ta soro bi ngere frukia awo ni asanjole ça fait même pas 7 mois d'abord bon oyasro bon nyingalu chaman be munu kanka samela pour que kanin kundo o betna sega ke antenne ebita d'autres sola donc ini ika furumso ola a kumbi nyini ya famia voilà intiwililla docteur aywa kuki ninka ko yala flanu biseka ke kuti falawa awo biseka ke flanu awo ita fala termino foi na dulu vida adela ka kuma foya ni hakili bala kosebe ako muso min bese ka furubato ke cekele fe somada ina midi wakati kata ke dore fe ima foti donc akun ka parce que fécondation flanin ko infleni konosoro ta fanfela la al konosoro yere la da ufleni ama maîtriser ko science fait mais ayera ka fo c'est possible donc parce que fanfla be se ka toro ni fanfla toro la déjà au koro ko flanu c'est des faux jumeaux donc l'homme se ka toro mo kelen fait comme vous se ka toro mo fla fait ou bébé évoluer ou damala alors que les vrais jumeaux ils sont sur fan kelen de torola o de tlala ka ke fly wala ka se ka sabay voilà o kora ko na bina fo awa fo shray mena ko fenga na fere wuro na fere parce que ye wuro voilà fara fly aden wuro flab dami nyon koro hal no be jema yo lunte fen kelen yo ka te me muntla la fly ka c'est la même chose o famuna aywa mbalamso ko kale ye pil plain de ke kana alega kalola bo wakati sera kale be fima nun doron ye aywa ka sutura lana ko atite metle kelen fana ka nyingali mi yala o e bana de wa ou bien c'est normal aka be bela jelefu
bon a bɛ se ka kɛ planning fura in effet a bɛ se k'i ka laada tigɛ walama laada tɛna na cogo la ça c'est possible mais a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛw fana ye de toute façon ni planning fura bɛ di mɔgɔ ma docteur b'a f'i ye a bɛ se ka taamasiyɛnw minnu lase mɔgɔ ma nin y'a dɔw ye a bɛ se k'i ka laada yɛrɛ tigɛ pewu mais il faut que ni fɛn fɛn man'i sɔrɔ il faut k'i ka taa dɔgɔtɔrɔso de la docteur k'a lajɛ n'a ani bana wɛrɛ don tɛ ɲɔgɔn na fɛn dɔw finɛ don nka o manamana cogo tɛ kelen parce que hali n'i ma planning fura ta nin fana bɛ se k'i sɔrɔ mais planning fura fana bɛ se k'a las'i ma nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 voix du cœur de radio clé du carré tilenna nba kuma b'i bolo a tulo b'i la ne ka mariage kɛra nin y'a kalo 4 ne ni burankɛ bɛ furubato la min ka d'ale o ye suseli de ye kosɛbɛ kuma dɔw la a ma n'o kɛ yɛrɛ hali furubato yɛrɛ a t'o kɛ tuguni o bɛ kɛ a bannen ne tun b'a fɛ ka docteur ɲininka yalima u bɛna se ka bana lase ale yɛrɛ ma kuma dɔw a b'a fɔ ko ne yɛrɛ fana ka a kɛ infection bɛ kɛ muso la cogo min na yalima a tɛna bana lase a ma tagali ɲɛfɛ wa bon infection ta in filɛ nin ni mɔgɔw n'aw furulen don ɲɔgɔn ma aw kɛn bɛ ka ɲɔgɔn ka banakisɛw partager déjà n ko mɔgɔ fila n'aw furulen don ɲɔgɔn ma infection dilanna bana ninnu ta fanfɛla la i bɛ taa sɔrɔ aw fila kɛn bɛ ka aw ka banaw partager déjà banakisɛw partager déjà problème ba tɛ yen o fanfɛla la mais voilà mais furubato in ta fan na o ye kunkolo ko de ye donc fɛn caman bɛ yen an b'a f'o ma ko déviation sexuelle o ye mun ye fɛnw kan ka kɛ sira mun fɛ e m'a kɛ o sira fɛ ni e delila o sira in na o sira in de bɛ nafa lase e ma e tɛ taa sira dɔ in fɛ bilen parce que e bɛ damu sɔrɔ o sira de la ka tɛmɛ sira dɔ in kan voilà ni mɔgɔ mɛnna o la finalement a bɛ kɛ bana de ye voilà i y'a faamuya ne bɛ se k'a fɔ a k'a dabila ou bien an b'a kɛ cogo min a bɛ taa ɲɔgɔn fɛ dɔgɔtɔrɔso la parce que a ma nɔgɔ e k'a tigi n'a hakilila jira ɲɔgɔn na o déjà ni bana bɛ cɛ la sisan nɔ e y'a ɲɛfɔ a ye k'a fɔ bana b'a la o bɛna kɛ kɛlɛ y'aw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ furusa yɛrɛ bɛ se ka bɔ a la yɛrɛ bana t'a la de voilà bana t'a la o oui mais a mɛn o mɛn a laban bɛ kɛ bana de e ko k'a tigi tɛ furubato kɛ ayi ne k'a bɛ a tɛ furubato kɛ ten a ka suseli de ka ca ne b'a dumuni ka caya oui e ko n'a y'o kɛ a tɛ furubato kɛ ayi n'a y'o kɛ kuma dɔ la a tɛ furubato yɛrɛ kɛ tuguni e m'o de fɔ o bɛ daminɛ dɔɔni dɔɔni de ka taa o a bɛ ɲɛna ko mɔgɔ minnu ye homosexuel ninnu ye o n k'a daminɛna don kelen de hali mɔgɔ minnu bɛ masturbation ninnu kɛ n k'a daminɛna don kelen de i b'i to la a bɛ kɛ fila i b'i to la tile kɔnɔ a bɛ kɛ saba i b'i to la a tigi b'a kɛ siɲɛ 10 tile kɔnɔ voyez ala k'a nɔgɔya ala ka nɔgɔya kɛ han nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 dɔgɔtɔrɔ n balimamuso ko ale furulen don han k'ale bɛ san 28 na den 2 b'ale bolo ko ale ka kalo labɔ jɔlen tɛ jɔ sen kelen kan ko o kuma masuru ye min ye mois de mars la ale y'a ye le 28 mai en avril a y'a le 21 a k'a daminɛna depuis 2011 a k'a ye traitement caman kɛ ko nka halisa a ka kalo labɔ jɔlen tɛ jɔ sen kelen kan a ko a ma deli ka planning kɛ a ko kɔnɔdimi t'a la fana a k'a den laban bɛ san 6 la a k'ale jɔrɔlen don kosɛbɛ a bɛ fɛ ka den sɔrɔ bon n bɛ mun f'a ye hali bi ale kɔni ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ka ɲɛɲini kun min na parce que an y'a fɔ k'a fɔ kalo ko in a lani la nabaliya yɛrɛ walama a ti jɔ sen kelen kan a sababu ka ca an delila ka débat k'a ka su kuturu donc il faut que o causes bɛɛ de ka ɲɛɲini maa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ i ti kun ni juguya la hɛ i bɛ taa sɔrɔ a tigi yɛrɛ de hakilila sira la a ka hakili fana ti jɔ sen kelen kan n'i ka hakili ti jɔ sen kelen kan i fana t'i k'a la dɛ min misali nɔgɔmani dɔ d'i ma i bɛ taa sɔrɔ musolaka dɔ bɛ yen nɔ mun a cɛ bɛ to ka taa voyage la chaque fois ni cɛ taara voyage la laada bɛ tigɛ tant que cɛ ma na a tɛna
ni tiɲɛ na don mun na laada bɛ na o don hami de b'o kɛ c'est comme mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u ka laada ka ɲi mais ni examen wagati sera dɔrɔn laada bɛ tiɲɛ o tɛ stress ye wa voilà donc fɛn fɛn bɛ se ka stress las'i ma a bɛ kɛ sababu ye k'i ka laada tiɲɛ bon dɔw fana bɛ yen nɔ o ye jogokow ye an fɛ yan nɔ mɔgɔw bɛ pomati dɔw utiliser olu ye hormone u bɛ hormone ninnu modifier surtout produit mina ninnu pomati minnu u b'u ta o bɛ kɛ sababu ye ka laada nali hormone sababu k'olu modifier k'o la tiɲɛ n bɛ n profiter o sen fɛ k'a ɲɛfɔ k'a fɔ dɔw bɛ yen non seulement u bɛ produit mun u bɛ tila ka taa produit mun u den fitinin fana la parce que a maloya b'u la a tigi jɛlen a denmuso fin bɛɛ kirikiri fo mɔgɔw bɛ to k'a ɲininka yala nin y'i den de ya bon maloya bɛ dɔw la u laban u bɛ taa ka produit fana dɔ kɛ denw na. o maloya b'olu la o tuma olu yɛrɛ jɛlen don wa n k'olu tun ye finman de ye u ye produit kɛ k'u yɛrɛ jɛ. awɔ donc o bɛ kɛ sababu ye dɔw bɛ taa pomade fasugu dɔw d'u denw ma minnu hormone b'u la mun bɛ kɛ sababu ye a tigi yɛrɛ ka laada bɛ na k'a sɔrɔ a si ma tɛmɛ san 4 san 5 san 6 kan o fana bɛ kɛ a dama bana ye. Ouais, donc laada kɔni ka perturber a kun ka ca ne tɛ se k'a ɲɛf'a ye docteur minnu y'a lajɛ olu de bɛ se k'a ɲɛf'a ye k'a fɔ an ye nin de sɔrɔ yen lala a sababu ye nin de ye voilà. a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 foni fo 11 ɛrɛ tilenna allo. oui allo. oui tɔɔrɔ si tɛ kuma b'i bolo. ne mago bɛ docteur de la. a tulo b'i la. ne tulo b'i la. voilà comme n ye muso furu bon a mɛnna dɔɔni mais a tɛ se ka garisɛgɛ sɔrɔ quoi. bon mais n taara analyse kɛ dɔgɔtɔrɔso la o y'a yira ko denkisɛ ma dafa kosɛbɛ. bon docteur yɛrɛ y'a yira n na ko a farafin fura de ka teli n'a tubabu fura ye quoi. ne kɔni bɛ solution de ɲini o la peut-être ni a bɛ fɔ la min ye bɛɛ tulo b'a la quoi ni a sɔrɔ a fura bɛ mɔgɔ min bolo pour ka dɛmɛ n'a ye quoi. vraiment n tɛ n ye analyse caman kɛ bon muso yɛrɛ n b'a fɛ k'olu fana lajɛ quoi mais quand même ne de bɛ fɔlɔ quoi. a faamuyara. vraiment tunu de b'an kamana kan kosɛbɛ. ale ko a y'a mɛn ko denkisɛ ninnu dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ a ye ko u ma se kosɛbɛ ko a fɔra a ye k'a fɔ farafin fura awɔ ko farafin fura k'o de ka teli a la donc ale mago bɛ dɛmɛ de la mɔgɔ min ka baara ye o ye farafin fura ta fan na voilà. oui a bɛ ne ka numéro wele 75 07 67 99 n'a y'o wele n'a ye ɲɔgɔn lasɔrɔ a ka ca Ala fɛ a bɛ ɲɛnabɔ. a bɛ dɛmɛ sɔrɔ ayiwa ko k'a f'i ɲɛna dɔgɔtɔrɔ k'ale ye étudiant de ye a bɛ san 24 na a k'a bɛ k'a yɛrɛ ɲininka parce que ale yɛrɛ de ni kun siranna musow ɲɛ ko les filles en particulier a dɔn ko k'a dɛmɛ ale yɛrɛ de ja jɔlen tɛ hali dɔɔni a bɛ nin fɛn façon fɛn fɛn mɛn musolakaw kan o bɛ k'ale yɛrɛ tɔ ja tɔ papa ka taa fɛ. mɔgɔ min bɛ se k'a dɛmɛ o sira fɛ o ye psychologue de ye parce que mɔgɔw filɛ nin ye ni u kalanna surtout médecine ta fan na donc ni mɔgɔ kalanna a bɛ k'i ɲɛna k'i bɛ se ka fɛn bɛɛ kunbɛn o ye i écoledenlama de ye n'i tilala kuma min na i kɛra dɔgɔtɔrɔ ye tu te rends compte que ja i tɛ se ka fɛn kunbɛn an y'a fɔ mɔgɔ i bɛ se ka fɛn mun kunbɛn i k'o kunbɛn fɛn dɔ bɛ yen i tɛ se k'o kunbɛn o c'est comme sisan nɔ e ye maliyɛn ye e kun bɛ se k'i yɛrɛ bali ka kɛ maliyɛn ye wa ala de ye da e kɛra maliyɛn ye ala de y'i da i kan ka sa hali n'o y'a sɔrɔ i kan ka bana t'i minɛ foyi t'i minɛ ni don min na i ka don sera hali ni foyi ma se k'i faga i yɛrɛ bɛ juru ta k'a k'i yɛrɛ kan na i bɛ sa parce que o don man ka tɛmɛ i kan o ye fɛn minnu ye mɔgɔ tɛ se ka i yɛrɛ tanga o ma o ye dakanw ye nka mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ tanga mun ma i bɛ se k'i yɛrɛ tanga alcool ma n'i ma alcool min alcool tɛ n'i faga o ou bien i bɛ se k'i yɛrɛ tanga cigarette ma bon jogo ko ninnu i bɛ se k'i yɛrɛ tanga olu ma an kan b'olu de ma voilà voilà o n'a ɲɔgɔnnaw nɔgɔbana dɔw bɛ yen nɔ mun nɔgɔtɔ a b'o dɔrɔn de sɔrɔ a tɛ mɔgɔ tɔw sɔrɔ voilà an kan b'olu de ma sinon a man ka siran ka s'o hakɛ la a filɛ ka mun fɔ a bɛ n'a fɔ dɔ delila ka ɲininkali kɛ yan k'ale est ce que ale bɛna furu
parce qu'ale ye dɔgɔtɔrɔmuso ye a y'a ye musow bi jigin cogoya mun na donc ale a ma da la n'ale bɛna fɔ diɲɛlatigɛ la parce que ale tɛ fɛ ka nin dimi in kun alors que diɲɛlatigɛ in na i nana o de kama c'est comme tout de suite an bɛɛ bi don mobiliw kɔnɔ an bi yɛlɛ moto kan an b'an ka ciw ɲɛnabɔ avion fɛn bɛɛ fɛ i bi don mais ni bolimafɛn ninnu ko danger b'a bɛɛ la est ce que bolimafɛn kelen tɛ yen nɔ ko danger tɛ mun na o kɔrɔ ye e k'i ka diɲɛlatigɛ in ciw ɲɛnabɔli in to yen nɔ ko parce que danger don wa non voilà diɲɛlatigɛ yɛrɛ c'est un combat voilà et au combat kelen mun bɛ yan nɔ hali sini pour k'i ka place fana sɔrɔ le même combat continue ou bien voilà dɔgɔtɔrɔ k'i ka ɲɛfɔli kɛ hépatite B kan k'a bɛ fɛ k'a faamu hépatite B o ye banakisɛ ye bana mun don biɲɛ bana don a bɛ biɲɛ bana bila mɔgɔ la mais banakisɛ de b'a bila mɔgɔ la n'o ye virus de l'hépatite B mais virus in mun de b'a bila mɔgɔ la a fɔlɔ kafoɲɔgɔnya ni mɔgɔ y'a kɛ k'a sɔrɔ i m'i yɛrɛ lakana a bɛ se ka a tigi lama minɛ filanan jolisira ye mun ye mɔgɔ dɔ joli ni e joli ɲagamina o bɛ se ka kɛ sababu ye n'a fɔ joli b'i la dɔ joli sera o yɔrɔ in ma i y'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ drogue talaw don u bɛ se ka pikiri kelen kɛ k'u fari bɛɛ sɔgɔsɔgɔ n'o ye walama sisan nɔ ni coiffure ta fanfɛla la o kow dabilala sisan dɔɔni fɔlɔ fɛ ni mɔgɔ kelen i bɛ taa sɔrɔ u b'a di ni lamu ye o bɛ mɔgɔ wɛrɛ kunkolo di n'o ye o ko ninnu dabilala sisan dɔɔni o ye joli ta fanfɛla ye ensuite ba bɛ se k'a lase a den ma muso mun lajɔlen don a bɛ se ka yɛlɛma a den na o bɛɛ ye joli siraw ye bon sira wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu a bɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ mais o yɛlɛma man di i n'a fɔ wɔsiji sira n'aw wɔsiji ɲagamina ɲɔgɔn na walama daji ɲagamina ɲɔgɔn na olu sira ninnu fana fɛ a bɛ se ka sɔrɔ bon hépatite B in a taamasiyɛn ye mun ye n'a ye mɔgɔ sɔrɔ n'a y'i sɔrɔ a ka teli ka fɛn mun bila a tigi la i bɛ taa sɔrɔ a tigi a kolodimi b'a sɔrɔ i n'a fɔ ni sumaya bɛna mɔgɔ minɛ a bɛ fari faga mun bila i la bon a b'o de bila a tigi la a bɛ se ka farigan bila a tigi la ka nɛnɛ kari a la bon o n'a ta bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ dimi dɔ bɛ kɛ a tigi kini yanfan disi kɔrɔla la parce que biɲɛ n'ale bananen don ale fana bɛ disi de kɔrɔla la nka kini bolo fɛ donc dimi bɛ kɛ yen nɔ fana ensuite i bɛ taa sɔrɔ ŋɛɲɛ bi a tigi fari minɛ wa a tigi ɲɛ bɛ se ka kɛ nɛrɛmuguman ye n'a b'a fɔ a ma ko o bɛɛ ye sayi nɛrɛmuguman de ye m'a dɔn ensuite i bɛ taa sɔrɔ n'a tigi ye sugunɛ kɛ sugunɛ in man ca wa sugunɛ in fana bɛ se ka kɛ nɛrɛmuguman ye bon banako taga o bɛ kɛ finman ye nin de ye hépatite taamasiyɛn ye bon a furakɛli ka gɛlɛn kosɛbɛ fura tɛ yen mun b'a ban i bɛ se ka fura ta a bɛ fisaya mais k'a fɔ fura in b'a ban o tɛ yen tubabu fura la hali farafin furaw minnu bɛ yen nɔ pour l'instant ma ye ko fura min b'a ban pour l'instant maintenant ni mais kunbɛ cogo min b'a la o de ye boloci ye boloci kabini denmisɛnnin wolola sisan nɔ a si mana se san 45 ye boloci mun bɛ k'a la tile 45 denmisɛnnin mana se tile 45 ye boloci hépatite boloci fɔlɔ bɛ k'a la kalo kelen o kɔfɛ filanan bɛ k'a la kalo kelen wɛrɛ kɔfɛ sabanan bɛ k'a la bon hali ni mɔgɔ kɛra baliku i kan ka continuer k'i yɛrɛ vacciner parce que date dɔ de b'a la n'o banna o ye e ka immunité in bannen ye donc nin de ye hépatite ko ye hépatite B kɛrɛnkɛrɛnnenya la e ko k'a bɛ sɔrɔ cogo di sɔrɔ cogo joli sira fɛ a bi ba bɛ se k'a lase a den ma n'a lajɔlen don kafoɲɔgɔnya sira a bɛ se ka sɔrɔ o fɛ walama daji walama wɔsiji hépatite B voilà dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ko clomide utrogestan clomide ani utrogestan k'olu ye olu contre indication ye mun de ye bon d'abord ni utrogestan ye contre indication bɛrɛ t'o la mais clomide ni lajɔlen don i man kan tɛ ka a ta voilà donc a contre indication ye parce que ale yɛrɛ bɛ di mɔgɔ da pour k'i ka se ka kɔnɔ ta
ni kɔnɔma do déjà i man ka utiliser alors que hydrogestan hormone mun do hala bɛ se ka utiliser muso kɔnɔma fɛ yen nɔ voilà pour que ka kɔnɔ sinsin nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna mais furaw oui fura fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni mɔgɔ b'a ta fura ni n'a a mana allergie bila i la o kɔrɔ ye e ka fura ta tɛ fura fɛn fɛn mɔgɔ b'a ta a bɛ se ka kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ dɔ las'i ma misali la i bɛ fura dɔ ta dɔrɔn a bɛ sina ka kurukuru falen i fari la i n'o man kan voilà i n'o man kan o kɔrɔ ye i kan ka fura wɛrɛ ta mun t'o ye o ye allergie ta fan ye yɛrɛ tilenna Alanso. ma kuma b'i bolo Ne fɛ ka docteur ɲininka de kabiri ne jiginna ne ka règle bele ne don ne b'a ye le 15 de. Sisan n'a fɔ ne ye le 1er mai le 15 mai ne bɛ tila ka yen kɔ tuguni ɲininkali filanan fana an bɛ fɛ k'a ɲininka n'a y'a sɔrɔ n ka jour danger ye don min n bɛ se ka kɔnɔ sɔrɔ don min. E ko n'i ye laada ye kalo tile fɔlɔ i bɛ tila ka ye tile 15 de wa? Le 15. Ayi n'i y'a ye le 1er i bɛ tila ka ye le 15 a? Awɔ. N'a nana le 15 a bɛ tile joli k'o la? A bɛ se ka tile 4 tile 5. Le 1er fana a b'o fana kɛ tuguni? Awɔ a b'o fana kɛ. Non donc o ye bana ye i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la. Kalo labɔ kɔni dɔgɔyalen ye tile 25 ye nka wagati dɔ la kalo camancɛ la basi dɔɔni bɛ se ka bɔn sababu dɔw b'o la mais ka laada yɛrɛ nati tile 15 o tile 15 o kɔni ye bana ye. I ni ci weleli la dɔgɔtɔrɔ ayiwa ko k'i ɲininka k'ale fari bɛɛ ye si ale ye cɛ ye ale fari bɛɛ ye si ale bɛ ka maloya n'o ye ko ale dun ɲɛ b'a la tɔw fari bɛɛ tɛ si ye ko si in fura ye mun ye mun na si bɛ ka bɔ ale fan bɛɛ fɛ. Bon si d'abord bɔli cɛ la o tɛ baasi ye parce que o ye cɛya yɛrɛ différence ani muso cɛ muso de si man ka bɔ a fari fan bɛɛ la et puis si ko in filɛ nin ye cɛlakaw tiɲɛ de do fana parce que ni somɔgɔ b'i la mun fari si ka ca c'est normal k'i fana fari si ka caya o y'a filanan ye sabanan mɔgɔ jɛmanw olu farila si de ka ca ka tɛmɛ mɔgɔ finman kan o fana ye dacogo de ye hali mɔgɔ jɛmanw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dépend siyaw fana la donc sinon a filɛ ka mun fɔ n'o y'a sɔrɔ a bɛ fɛ k'a ɲɛɲini de ni bana dɔw bɛ bana tɛ a bɛ taa senam la ale filɛ nin jikɔrɔni para olu de bɛ occuper farigan si ninnu ko la ani kaba bana ninnu voilà. Balakɛ ko ale bɛ san 19 ɲininkali min b'ale fɛ sa ko stéréo oppositif k'o kɔrɔ ko a fana n'a tilala ba wulila tuma bɛɛ sugunɛ kunkurunin bilenmanw bɛ to ka bɔ k'a m'a faamu awɔ stéréo positif o tɛ wa. Ale filɛ ka ɲininkali fɔlɔ mun fɔ ne ma foyi faamuya o la stéréo positif n t'o dɔn maintenant ɲininkali filanan bon o sababu bɛ se ka kɛ infection ye bon a bɛ dépend a tigi si bɛ hakɛ mun na parce que ni prostate bana fana mana daminɛ ka mɔgɔ sɔrɔ a bɛ se ka manifester o cogoya la. Dɔgɔtɔrɔ ko yala ko i bɛ se ka analyse kɛ walasa ka connaître le nombre d'œufs qui se trouvent dans le ventre d'une femme. Ale bɛ fɛ ka analyse de kɛ k'a dɔn fan hakɛ mun b'ale la. Ale fari la non analyse tɛ kɛ o la analyse de bɛ kɛ est ce que karisa fan b'a la ou bien fan t'a la. Voilà parce que fan minnu bɛ yen nɔ fana a ma fɔ k'u bɛɛ bɛ kɛ den ye o. Il faut que kalo o kalo muso bɛ laada ye bon n'i mana jateminɛ fan hakɛ muso la o ye 400 ka taa bila 300 la. Bon alors que kalo o kalo kelen bɛ latiɲɛ o la. Donc a tigi si bɛ taa se san 49 ye o ye mɔgɔ fanba ye i bɛ taa sɔrɔ fan ninnu bɛ ban ka bɛn o période nin ma mais o kɔrɔ tɛ ko dɔw ta tɛ ban ka kɔn o ɲɛ o sababu ka ca parce que ménopause sababu ka ca an delila k'a fɔ ménopause fasugu 4 bɛ yen nɔ minnu kelen bɛ n'a sababu don donc k'a fɔ k'a dɔn nin hakɛ de b'a la ale tɛ se k'o dɔn mais a bɛ se k'a dɔn k'a fɔ fan b'a tigi la ou pas voilà. Dɔgɔtɔrɔ an bɛ duman dɔɔni k'a la i ka lafiya dɔɔni
o bi ɲa la kosɛbɛ. Dia, 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 kunte dia nyana. Gesi bali, hijali le duanye. Nani bali, aja, hijali le duanye. Miri mani kana kasi, katika duanye. Delegate bambolo, delegate banyomate banna, hajakana. Usolante bambolo, usolanka sadumate banna, hajabano. Bongalire te bambolo, bongalire kasadumate banna, jidakono. Sambara te bambolo, talongere mate banna, hajabano. Dupir te bambolo, dupir compile te banna, hajakana. Ne sampinani le ni salloro, madiana musundu. Ne sampinani le ni salloro, madiana musundu. Ni ne sila konkora, ma ajaba yelena odinfa. Usulante babara, usulante sadumate banna, ajabara. Bongolire te baboro, bongolire kasadumate banna, jidakuma. Sambate babolo, talongena mate banna, ajabara. Alors ça va? On en a fini maman la diakacha. Alors ça va? On en a fini maman la diakacha. Solo mondial. Masse production. La sabia de babolo, la sabia de nyoma de banna, ajabolo. Tapi de babolo, selita pinyoma de banna, ajabolo. La cana de babolo, ala baton la cana de banna, ajabolo. Ne sambina ni le ni samboro, mandiana musundu. Ne sambina ni le ni samboro, mandiana musundu. Nina sila kumbora, na jaba yelenda odinfora. Nina sila kumbora, na jaba yelenda odinfora. Alors ça va? On en a fini maman la diakacha. Alors ça va? On en a fini maman la diakacha. Nani bali. Khadijatu, hijalile dumanya. Lazana la parfangetawa, hijalile dumanya. Nyaselile, hijalile dumanya. Besibali, hijalile dumanya. Nyadaradalitewa, hijalile dumanya. Mkono fanyotewa, hijalile dumanya. Musonino, hijalile dumanya. Alors ça va? On en a fini maman la diakacha. Alors ça va? On en a fini maman la diakacha. Yele mata, yele mata, yele mata. Ayi an balimaw tulo bɛ radio Clé de Mankana nɛgɛjuru ye mugan ni kelen funi fu tan ani kelen yɛrɛ tilenna. Waleykum salam balimakɛ kuma b'i bolo. Dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la. Naam. Denmuso dɔ bɛ yen. A si bɛ san tan ani kelen bɔ a la. San tan ni kelen. Awɔ. Mais vraiment n'i y'a hakili bɛ min na n'i y'a wele a b'a mɛn mais n'a y'a so don cogo dɔ la a tɛ n'i y'a wele a hakili kuma sabati ka a tɛ se k'i lamɛn quoi.
marka de ya o de ne I ga bana kan mi so amna iko ko docteur aya de ka bana de fa ma maraka ko foya docteur aya de ka bana de fo amma maraka ko foya ibn balma geto iko ko sano ide ni imana fen fa sano na hakili tiso doro ka ko mere de la katana de boritura awa ya tele min da de ko foshi tu la ni ya fe ni la hakili tiso doro ni sen baba ni la hakili ta se ni mara ko mi ta ko were la doro awa ibe me ka be la fami awa nya famia o te fenge atroidi tlodimi banawo ye hakilla banawo de o wi frake psychologue de feno o psychologue o wero duma o wi soro panjo hôpital la ani clinique la baske bon merci ala kanu min Allah inti wililla docteur ifra margaula akobetan akale be sambi sabani sabala ako musoman saba de ba bolo mbalon muso de côté ako alepse ka munde ke wala sa ka chema soro parce que ko aya me ka foko denche soro ni demuso soro be bo chedla oui mais hasard de do est-ce que c'est ça no chemina musoma dama wa chemina chema de dama o be hasard ko de donc kana flé parce que mo chambe no hakla ka fo ni Dominique Fasco do ke bo expérience wi ajra o katringa non jusqu'à preuve du contraire science ta femme frère là pour que aka ke denche ou bien demuso et hasardé voilà on a que la fécondation in vitro ta femme voilà o yere de ya nyini ika den ni Fasco inde dlan voilà bon na bora fécondation in vitro là to ngoni hasardé voilà nga farako cede be denche di ou demuso di de ama fatema oui mais pour que denche de fana ka bo chero la ou bien ka ke demuso fana yi o hasardé ngo denche o be no ibita soro sano musoma ibita soro mana den fen soro a bebe ke muso yi ana denche ande soro a bebe ke muso yi nga o be bo chedla o ti bo muso lawo voilà parce que muso fana cheta le yoro lawo muso dron de ba le fan fera donc chene muso de bi che fan fera donc ni che kam che tarabe muso kam muso ma obi ke che mais ni che kam muso tarabe muso ta fan fera ma obi ke muso yi voilà monsieur Lenko ko kuma bin fura e munde docteur ku faranga do fala ha kuma bin e muye folo kungolo bi dimi ka tigi tena sinusite ou bien migraine jumando non abe usneli awo ibi falaki dodi ibi falaki dodi akachao parce que faut chama le faronga ka klewa a fen kacha fem sen kacha ni faronga era clera oui radio mbi krafe ba fra allô aywa anna le ka ñogon soro bi gela nege juru mugan kele funi futan kele era clena allô aywa docteur be falaki kele oui kuma bina surtout madame Majalo oui de daga kolon tegene daga ni daga cira daga walu ka bla tasumana na yabla tasumana na blina tumamina o ba soro yere bawli ke mina ndo kono poti do kono donc ibo boaka ibi kumbira kuna me ibi nye datugu kay kumbira ka awo akausa kuma bima d'accord tegenete bo daga walone daga walu o den tegene ibo bla tasumana abe bli ba sigi tasuma kan ayi ba bla furno korobe ba bla tasuma menane lake be daga walu do ta o do kodo ibe walu do te ba bla tasumana abe bli na bleno ba soro sugune mina ndo anu kono wati la ngulu ndo kono donc ibe tegene ngulu blene mboko da ka soro ko bo akan kwa kai ikumbira ka me binye datugu
a ka ca Ala fɛ a ka fisa kunna bi ma. dɔgɔtɔrɔ fura dɔ bɛ yen. Oui, dɔgɔtɔrɔ furaw bɛ yen nɔ bon ni sinusite do dɔgɔtɔrɔ furaw bɛ yen. Bon sinusite yɛrɛ n'a juguyara kojugu a laban bɛ kɛ opération de ye. Bon migraine fana furaw bɛ yen mais fɛn dɔw de bɛ yen minnu ka teli k'a wuli mɔgɔ la. N'olu y'a tana ye a tigi kan ka o de éviter parce que hali n'i ye fura ta n'i tilala ka don a tana la tuguni a bɛ segin i ma. A tana ye mun ye o ye stress ye. Awɔ filanan ye mun ye sumaya ma fɛnw. Bon sinusite ka teli ka mɔgɔ minɛ i bɛ taa sɔrɔ n'i y'i kunkolo ko i t'a jɔsi a ka ja i b'a to fiɲɛ la ten nɔ walama glace min ka d'a tigi ye jisuma min ka di a tigi ye ventilo ni climatiseur donc sumaya ma fɛnw de b'a bila mɔgɔ la hali ni mobili kɔnɔ k'a boli san nɔ i man ka clim ni ɲɛsin i te ma i bɛ se k'a ɲɛsin i disi yan fan ninnu ma mais n'i y'a ɲɛsin le fait i te ma donc o bɛ kɛ sababu ye ka a wuli la voilà. Nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna. Oui, kuma b'i bolo? Tɔɔrɔ si tɛ radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga. Awɔ i b'i ka radio in faga an ka taa fɛ. Dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la. O me furu bila la quoi. Olu sɔn de don quoi. Ko b'a bɛ émission ka d'an ye quoi. An bɛ ka lamɛn tuuti baasi. Ayiwa baasi tɛ. K'an bɛ yen k'aw bɛɛ lajɛlen fo dɔgɔtɔrɔ. Balimamuso ko ale bɛ fura ta cyprométadine walasa ale ka bonya ale a ma foyi yɛlɛma ale ka farikolo kɛcogo la. Bon ni ale fɛ ka bonya a bɛ taa endocrinologue fɛ yen nɔ olu de bɛ régime d'a ma olu de ka baara ye n'i ka bon i ka fasa n'i fasalen don i ka bonya donc a bɛ t'olu fɛ yen nɔ olu ni diabétologue ninnu de ka baara y'o ye. Nɛgɛjuru 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna balimakɛ kuma b'i bolo. Ne muso de jiginra par césarienne quoi. Bon il y'a bila ko a modifié FSA ani éclampsie ne fɛ k'a dɔn a cause ye min quoi. Bon mun fɔra o ye tension de ye. Tension. Awɔ. Mais mun de b'a provoquer. Tension a. Tension dɔw ye tiɲɛ ye i bɛ taa sɔrɔ n'a bɛ mɔgɔ somɔgɔ la a b'i minɛ dɔw bɛ yen nɔ a t'i ye o la fo n'u taara kɔnɔ ta tuma min na de o de la a bɛ bange o la. N ko tension sababu fɔlɔ ye mun ye tiɲɛ don n'a bɛ mɔgɔ somɔgɔ la a ka teli ka i fana minɛ mais maa caman bɛ yen nɔ a tɛ bange o la fo n'u ye kɔnɔ ta n'u lajɔra tuma min na surtout a ka teli ka bɔ kɔnɔ fɔlɔ. A ka teli k'o tigilamaw de sɔrɔ ale ni mɔgɔ minnu bɛ kɔnɔ ta joona ka kɔn san 18 ɲɛ i y'a faamuya voilà e filɛ ka mun fɔ éclampsie ye k'a éviter a oui parce que mais a éviter ye mun ye fɛn minnu b'a to tension bɛ mɔgɔ minɛ i k'o fɛnw to yen n'o ye kɔgɔ ta fanfɛla ye ani régime ninnu. I y'a faamuya? Mamɛ? Oui, pour que a kana mɔgɔ sɔrɔ o kɔnɔma filanan ninnu n ko mesures de bɛ ta o de bɛ ka ɲɛf'i ye d'abord ni a tigi a y'a sɔrɔ tan éclampsie yɛrɛ kɔrɔ de ye ko a ye kirikirimasiyɛn fasugu parce que ni tension bɛ muso lajɔlen na a bɛ kɛ sababu ye k'a tigi kirin. Voilà. A bɛ crise minnu bila a tigi la alors que hadamaden crise minnu b'i sɔrɔ hali n'i kɛnɛyara la sa a bɛ tɔɔrɔba de lase kunkolo sɛmɛ ma. I y'a faamuya donc c'est pourquoi d'abord analyse minnu bɛ di a tigi ma hali n'a opéré kɔfɛ analyse dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ di k'a tigi lajɛ a bɛ se ka kɛ kɔkuru ta fanfɛla la n'a ma tiɲɛni lase ani biɲɛ ta fanfɛla ani kunkolo yɛrɛ ta ani ɲɛ ta fan na est ce que a ma tiɲɛni lase. Ni tiɲɛni mun bɛ yen nɔ o ka furakɛ fɔlɔ o y'a fɔlɔ ye filanan hali ni a tigi a jiginnen kɔfɛ sisan nɔ a man kan tɛ ka kɔnɔ wɛrɛ ta fo tension in ka stabiliser de tension ka furakɛ parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ ni u lajɔlen don tension in bɛ se ka kɛ ka tɔɔrɔ lase u ma u mana jigin dɔrɔn tension in bɛ tɛmɛ
hal n'a tɛmɛna o t'a banna il faut que ka taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen nɔ o k'a contrôler k'a fɔ a banna pewu sisan dɔgɔtɔrɔ de b'i yamaruya i ka kɔnɔ wɛrɛ ta nin délai in kɔnɔna la wa kɔnɔ fana n'i y'a ta pour que o ko ninnu kana a tigi sɔrɔ mesure dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ ta kabini kɔnɔ daminɛ la fo ka taa bila kalo 9 na ni m'olu respecté dɔrɔn a man ɲi voilà. i ni ci weleli la dɔgɔtɔrɔ ayiwa n balimamuso ko i ni ce i ka baara la k'i bi baara min kɛ la k'u bɛ fɛn caman faamu kosɛbɛ k'ale bɛ san 22 ko infection b'ale la ko nin y'a san 1 ye a ko sisan n'ale bɛ furubato kɛ n'a cɛ ye ko ayiwa ko liquide vaginal tɛ yen a ko yala a ka ɲininkali ye min ye sa yala ale bɛ se ka na den sɔrɔ wa ko yala ko traitement bɛ yen min bɛ se k'o nati ale farikolo la wa. Ba bɛ se ka den sɔrɔ mais il faut que ni sécheresse vaginale bi mɔgɔ la a sababu ka ca dɔw ta ni lɛmɛnɛnpo banaw b'i la infection b'i la n'i y'o furakɛ a bɛ nɔgɔya n'o y'a sababu ye mais mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ hormone ko dɛsɛ b'u la parce que n'i y'a ye mɔgɔ a tigi fana a bɛ o liquide in sɔrɔ kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ hormone dɔ bɛ yen nɔ mun bɛ kɛ sababu ye ka o lase a tigilama ma n'o o hormone ko dɛsɛ bi a tigi la n'o ye oestrogène ye n'i ye o hormone d'a tigi ma o la a tigi b'a yɛrɛ sɔrɔ bon dɔw fana ta i bɛ taa sɔrɔ le fait que kɔrɔya yɛrɛ bɛ se ka na n'o ye mais ale ka k'a to ye c'est que sur certains muso ni si tɛmɛna san 35 6 8 san 40 i fari tɛna kɛ kelen ye cogoya si la plus i bɛ surunya ménopause la plus ji bɛ sama ka bɔ i farikolo la. ale ye denmisɛnnin ye dɛ san 22. awɔ. n balimakɛ ko k'ale bɛ fɛ ka 2 ni 2 de furu ko yala ka olu jeli bɛ se ka n b'a fɔ tubabukan na a ko je suis un homme de 30 ans je voulais marier 2 jumelles je vous demande est-ce que ce sang peuvent être dans le même foyer m'a faamu o kɔrɔ ye min ye dɔgɔtɔrɔ. ne ma se ka o faamuya bon ale filɛ ka mun fɔ ne ma se ka o faamuya médecine sira fɛ bon d'abord an yɛrɛ ka fɛngɛ la n b'a fɔ jamana wɛrɛw la d'abord an ka tradition na mɔgɔ tɛ se ka furu 2 ni 2 ma hali mɔgɔ minnu tɛ 2 ni ye e tɛ se ka muso furu ka tila k'a dɔgɔmuso furu ou bien ka muso furu ka tila k'a kɔrɔmuso furu an ka mɛrisi yɛrɛ la o tɛ se ka kɛ voilà. dɔgɔ bɛ se ka bila kɔrɔmuso ka minɛn na an b'o de dɔn. ayiwa. mais aw to ɲɔgɔn kan aw ɲɛ busuli ɲɔgɔn kan o ma daminɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ ala ka n'u las'an ma yan. Bamakɔ tɛ de ala k'an dɛmɛ ala. amina yarabi. yɛrɛ tilela allo. allo. oui kuma b'i bolo. n bɛ fɛ ka docteur de ɲininka. ne ka sotigi de man kɛnɛ. aw ka hakɛ to a man kɛnɛ kulusijala ta fanfɛla la ko dusukasi de b'a kɛ. est ce que o ye tiɲɛ ye. awɔ o bɛ se k'a kɛ. awɔ o bɛ se k'a kɛ. dusukasi bɛ se k'a kɛ. n ko o bɛ se k'a kɛ ne m'a fɔ ale ta y'o ye dɛ n ko o bɛ se k'a kɛ. mais a ma daminɛ bi o. hali n'a ma daminɛ bi a ka dusukasi daminɛna bi de. dusukasi b'a la a bɛ wagati joli bɔ. ayiwa a yɛrɛ bɛ se k'o hakɛya dɔn sisan a kɔni y'o de fɔ ne ɲɛna. e de bɛ k'a dusukasi so kɔnɔ. n y'a kun de fɔ. e de bɛ k'a dusukasi. ne kɔni tɛ a bɛ se ka kɛ ten a bɛ se ka kɛ ko denmisɛnnin ye komi mɔgɔ kɛra denbayatigi k'o ka ca. a bɛ san joli la. bon n tɛ se k'a si da fɔ nin wagati in na. e de y'a muso fɔlɔ ye. awɔ. e de y'a muso fɔlɔ ye. awɔ ne de y'a muso fɔlɔ ye. denbaw cɛ. denba tɛ den 5. den 5. awɔ. yɔrɔ o ma daminɛ donc a tun ka kɛnɛ. mais kɛnɛyabaliya in daminɛna wagati jumɛn. bon sisan a bɛ se ka san 1 ni dɔɔnin bɔ fo ka se san 2 ma. ale k'i ma ko a taara dɔgɔtɔrɔso de la docteur de k'a ma ko bɛ k'a bila la wa. ayi a ma taa docteur fila ne yɛrɛ bɛ k'a nɛgɛn de pour que a bɛ se ka taa yen cogo min na. n'o tɛ n'o y'a sɔrɔ dusukasi de don o ka nɔgɔ o fɛn bɛ ka dusukasi n'o ɲɛnabɔra i y'a dɔn o kɔni o kun na tɛmɛ. bon dusukasi bɛ se ka kɛ mɔgɔ la mais ni muso gɛrɛl'i la fana i ti cogoya sɔrɔ halisa.
awo me ma mun faamuya o tumana dusukasi bɛɛ muso ko ye wa mɔgɔ yɛrɛ sano ni ko b'i kunna muso furubato yɛrɛ filɛ labɛn de don a tɛ kɛ yɛrɛ ni ko wɛrɛ b'i kunna hali muso gɛrɛlila ko wɛrɛ b'i kunna e kunkolo e hakilila b'o ko in de la i y'a faamuya wa o ti ɲɔgɔn wala o ti ɲɔgɔn ta o n'a tigi hakilila bɛ fɛn wɛrɛ la o tɛ se ka ɲɔgɔn ta dɛ i ni ce. Ne tanti ninnu fo tiɲɛ yɛrɛ la. E ka dɔ bɔ ne burankɛ dusukasi la han. N ko bɛ aw fo tanti ninnu. Awɔ an y'a mɛn. Tiɲɛ yɛrɛ la aw sababu la n ye lafiya sɔrɔ n ka cɛlasigi la. Alhamdulilayi. Awɔ. N burankɛ dusukasi dabila. Ni Ala sɔnna ma. Awɔ. Ne tɛ ko de cayara ma ni Ala sɔnna ma. Inshallah Ala ka kow nɔgɔya. A tɛ se ka dusukasi in dabila madame Diallo. A bɛ se. A taalan de don. Ayi ne denw bɛ se a b'a bila. Ayiwa basi tɛ. A ko k'ale tɛ ko kow ka caman tɛ k'ale tɛ. A m'a fɔ sisan k'a tɛ se de. Ayi a ko k'ale tɛ ko kow de ka caman. A ko ten wa nɛgɛjuru ye 21 fo ni 41 yɛrɛ tilela allo oui n balimakɛ kuma b'i bolo. tɔɔrɔ si tɛ. Mani ni b'a ka émission yɛrɛ de ka di ne ye. U yɛrɛ kanu ni. O diyara n ye. O diyara n ye. N bɛ k'i wele ka dɛsɛ n tɛ k'i sɔrɔ. Mais san kɔni ala y'an ɲɔgɔn latigɛ. O ɲana o diyara ne yɛrɛ ye. Ala kana foyi di. Amina yarabi. Ka su yɛrɛ caya. Amina. B'aw bɛɛ lajɛlen fo. N'Ala sɔnna Ala k'o dugawu minɛ an bɛɛ lajɛlen ma. In ce weleli la dɔgɔtɔrɔ a k'ale muso moyira nin y'a a dɔgɔkun 2 ye ayiwa a ko ale tɛ ka se ka sigi a bolo ma dɛ a moyira n'o y'a sɔrɔ tɔɔrɔ wɛrɛ t'a kan a ma fɔ ko dilan man ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o awɔ muso jiginna basi mana tigɛ dilan bɛ se ka tɛmɛ a n'a cɛ cɛ fo n'a kɛra bana wɛrɛ de bɛ yen nɔ mun bɛ k'o bali a bɛ se ka kɛ a tigi joginen don dɔgɔtɔrɔ y'a yamaruya dilan kana tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ voilà. N balimamuso ko n balimakɛ ko n'ale ye furubato kɛ n'a furumuso ye ko ni siɲɛ kelen bɔra la ko muso in lɔgɔ t'ale la tuguni k'o bɛ mun de o ye mun bana y'ale la. oui o tɛ bana ko ye o ye nɛgɛla ko de ye donc mɔgɔ ka nɛgɛ tɛ kelen ye il faut que mɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ hali ni furubato yɛrɛ tɛ maa ko ka di ye k'a sɔrɔ furubato t'aw cɛ o y'a fɔlɔ ye dɔ fana ko bɛ se ka diya i ye furubato sababu la bon différence mun bɛ hadamaden ni baganw yɛrɛ cɛ o de y'o ye hadamaden i tɛ furubato kɛ dɔrɔn ko parce que i kan k'a kɛ a bɛ ka kɛ kun dɔ de kama. Donc o différence de b'an ni baganw cɛ maintenant i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ a n'o mɛnna ɲɔgɔn kan bon sisan a ko b'a kɔnɔ a ka kura dɔ de ta c'est tout parce que o nɛgɛ bɔra mɔgɔ nɛgɛ bɛ bɔ mɔgɔ la a kun ka ca ou bien a tigi bɛ ko dɔ kɛ mun a b'a dusu kasi ni mɔgɔ dusu kasi sisan nɔ a tigi kɔni bɛ furubato kɛ ten mais i bɛ taa sɔrɔ a kan ka damu mun sɔrɔ a t'a sɔrɔ parce que a b'a kɛ ten parce que c'est comment dirais-je, c'est un devoir a bɛ k'a kɛ sinon a dɔw yɛrɛ bɛ i tɛ se k'a kɛ parce que i dusu kasilen don i tɛ se k'a kɛ donc kun ka ca o la voilà. N balimamuso ko n'ale ka kalo labɔ banna dɔgɔtɔrɔ ko n'ale ko k'a bɛ bawuli kɛ kɔnɔ b'ale dimi tile 3 n'a bɛ sugunɛkɛ la a b'a jeni tile 3 n'o tɛmɛna dɔrɔn a banna. infection de ka teli k'o kɛ mɔgɔ dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ kalo labɔ wagatiw la infection ka teli k'o tigilamaw sɔrɔ o de y'a de la k'a fɔ n ko ni mɔgɔ bɛ kalo labɔ la kana furubato kɛ parce que wagati la banakisɛw ka teli ka don a fari la ka tɛmɛ wagati tɔw kan awɔ. a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 fo ni 41 yɛrɛ tilenna. Aba kuma b'i bolo. Ne bɛ fɛ ka dɔgɔtɔrɔ ɲini. A tulo b'i la. Waati dɔ la ne ye grossesse sɔrɔ wa. U ko ne ka taa écho kɛ parce que traitement tun bɛ ka kɛ n na. Ne ye écho kɛ u b'o fɔ F clair don wa. Ko jumɛn don? F clair. F clair awɔ. Ko
ne ka taa ko kɔnɔ ka kun k'a bɔ kan o kɛra ale sisan cɛ a bɛ ɲini ka kalo kelen bɔ a bɛ sisan ne ye test kɛ a bɛ ka positif la e ye mun kɛ test quoi ale ye test kɛ awɔ a bɛ ka positif de yira awɔ bon n'o don i bɛ segin ka taa dɔgɔtɔrɔso la e ko kan ka kɛ k'i lajɛ parce que an y'a fɔ kɔnɔ fasugu ka ca hali efclair ninnu tɛ kɔnɔ ɲumanw ye an filɛ ka kɔnɔ mun fɔ sisan nɔ n'o ye grossesse modèle ye o bɛ se k'o kɛ mɔgɔ la bon a bɛ se ka kɛ a tigi fana kɔnɔ in tiɲɛna nin y'a kalo kelen mais a ye kɔnɔ wɛrɛ ta parce que mɔgɔ hali ni kɔnɔ tiɲɛna tile 10 kɔnɔna la i bɛ se ka kɔnɔ wɛrɛ ta voilà. dɔgɔtɔrɔ malamuso k'ale bɛ san 29 na ko nka ale maaya b'a ŋɛɲɛ k'a b'a ŋɛɲɛ k'a ye fura façon bɛɛ lajɛ ko nka a tɛ ka marcher bon o ye infection de ye infection b'a la a ka taa dɔgɔtɔrɔso la o b'a lajɛ ayiwa a bɛ faamu an bɛ mɔgɔ laban ta hɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo nba ale fana docteur ɲininka a tulo b'i la docteur non bon ne filɛ nin ni tuma dɔ la n cɛ y'a kɛrɛfɛla ninnu allo oui n tulo b'i la n ko n cɛ y'a kɛrɛfɛla nin tuma dɔ la ni ne yɛrɛ ma siyɛn tuma dɔ la mais ni une fois que n y'a ko dɔrɔn a ŋɛɲɛ bɛ tigɛ quoi e yɛrɛ m'a fɔ ko n'i y'a ko a ŋɛɲɛ bɛ tigɛ wa o kɔrɔ a bɛ se ka kɛ nɔgɔyatɔya banaw ye parce que a bɛ se ka kɛ kaba b'i la bon lɛminɛnpo banakisɛ dɔw fana n'u mɔgɔ la o bɛ se k'a lase mɔgɔ ma awɔ in ci weleli la dɔgɔtɔrɔ ko yala ko une personne peut perdre son sperme ko n'o perdre ko b'o sɔrɔ cogo di awɔ ale filɛ ka mun fɔ den sɔrɔbaliya bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ alors que fɔlɔ fɛ i bɛ se ka den sɔrɔ donc ni o kɛra parce que a sababu ye infection n'u ye mɔgɔ sɔrɔ an ko k'o bɛ se k'i ka den sɔrɔ ko gɛlɛya a kɛra cɛlaka ye a kɛra musolaka ye bon mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ infection yɛrɛ ka bɔ a la dulɔmi ninnu ta ale ni toxiques ka ca cigarette b'o la donc olu bɛ se ka kɛ sababu ye k'a tigi ka lawa latiɲɛ alors que fɔlɔ fɛ a lawa kisɛw kun ka ɲi voilà. Madame, monsieur le docteur, quoi la l'automédicamentation peut-elle causer la tension? Awɔ furaw bɛ yen nɔ e bɛ k'u ta i kun fɛ e b'a dɔn mun bɛ tension bila mɔgɔ la ani mun tɛ tension bila mɔgɔ la docteur min bɛ ka mɔgɔ lajɛ n'a bɛna fura sɛbɛn k'a d'i ma a bɛ ɲininka karisa yala furudimi b'i la wa yala ɲindimi b'i la wa yala i bɛ ka den da don sin na wa i lajɔlen don wa tension b'i la wa diabète b'i la parce que banaw bɛ yen bana minnu n'i ye fura dɔw ta o bɛ kɛ sababu ye k'u bangi i fari la alors que n'i kun b'o fura in ta bana in dogolen kun bɛ to yen nɔ a tɛ fɛn k'i la mais i ye fɛn dɔ de kɛ mun bɛ o bana in favoriser donc a bɛ bɔ kɛnɛ kan o la n bɛ profiter k'a fɔ mɔgɔw ye minnu maa o maa n'i somɔgɔ ye tension to ye mɔgɔ tɔw kan ka sukoro mun kɔgɔ mun don e man k'o dun mɔgɔ tɔw kan ka fɛn dɔw kɛ i bɛ taa sɔrɔ o tigilamaw a fari b'a supporter mais ni e ma farati k'a ko kɛ o bɛ kɛ sababu ye tension bɛ bangi e la diabète bɛ ten i bɛ taa sɔrɔ diabète mun b'a bila mɔgɔ la mɔgɔ b'a fɔ sukorodunbana non sukorodunbana tɛ sukoro bɛ hadamaden farikolo la appareil dɔ de bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko samanɛnɛ ale ka baara ye mun ye ka sukoro yɛlɛma bon e ka appareil ala y'a da cogoya min na i bɛ taa sɔrɔ ni diabète bɛ mɔgɔ mun na somɔgɔ la o tigi ka appareil a exposelen don déjà o ni mɔgɔ mun diabète t'o somɔgɔ la olu ka appareil tɛ kelen ye donc ne bɛ sukoro hakɛ mun dun e tɛ se k'o dun parce que ne ka appareil ni a ka ɲi a bɛ ne ka sukoro yɛlɛma a tɛ fɛn kɛ n na bon ne y'i ta ne fɛ donc a bɛ ka appareil tiɲɛ donc sukoro dunbana in n'aw b'a fɔ o ma ko diabète o b'a tigi lama minɛ parce que wagati dɔ bɛ se sukoro in bɛ caya appareil ma a tɛ se ka a yɛlɛma bilen voilà. dɔgɔtɔrɔ n balimakɛ ko k'ale tɛ se ka banakɔlata kɛ n'ale ma kasi
ko n'ale kɔnɔ jalen don ale bɛ kasi ale kɔnɔ ka magan a tɛ se ka banakɔta kɛ n'a ma kasi k'a tanti ko de pas fitininini n'i y'a sigi banakɔ po kunna dɔrɔn k'a b'a kɛ kasi a dun kɔrɔbayara sisan o bɛ se ka dabila ale la cogo di bon o la a bɛ taa dɔgɔtɔrɔ fila de fɛ gastrologue ale ni psychologue voilà olu de bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a ka bana kɔnɔ ayiwa a bɛ faamu n balimamuso ko k'ale bɛ san 17 ale yɛrɛ bɛ to k'a yɛrɛ nisɔndiya kɛ a kelen a ko yala o bɛ mun de lase ale ka diɲɛnatigɛ ma k'a bɛ ka jaabi kɔnɔ han dɔgɔtɔrɔ dɔ fana ko ale tun bɛ yɛrɛ nisɔndiya kɛ ko nka émission in kɔsɔn a y'a dabila komi a nana mun na kɔlɔsi dɔgɔtɔrɔ ale fanga de dɔgɔyara kojugu non fanga dɔgɔya in o sababu tɛ o ye o parce que yɛrɛ nisɔndiya filɛ nin ye ni mɔgɔ b'a kɛ n'i delila a la wagati dɔ la ɲininkali fɔlɔ o jaabi ye nin ye wagati dɔ bɛ se ni yɛrɛ nisɔndiya tɛ fɛn wɛrɛ tɛ se ka e nɛgɛ da hali n'a tigi ye furubato kɛ o t'a nɛgɛ da f'a ka yɛrɛ nisɔndiya in de kɛ mɔgɔ filanan mun ye ɲininkali kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ siyansi ta fanfɛla la an y'a fɔ un organe qui travaille se développe un organe qui ne travaille pas rétrécit i bi hakɛ to maaya in filɛ nin ye joli siraw de bi a alimenter kolo tɛ bon mɔgɔ mun bi baara kɛ ni maaya ye ale ni mɔgɔ mun tɛ baara kɛ n'a ye ce qui est sûr u tɛna kɛ kelen donc ale bi k'a fɔ ko impuissance b'ale la mun de b'a jira k'a fɔ impuissance b'ale la alors k'a tɛ ka furubato kɛ parce que le fait que chaque fois ale kun bi masturbation mun kɛ maaya bi wuli o ça c'est normal parce que il bi k'a lawuli bon ni wagati dɔ kɛra i tɛ k'a lawuli mais a bɛ taa mun kɛ fɔlɔ fɛ ale yɛrɛ fɛ sisan nɔ il est impuissant parce que fɔlɔ fɛ a alimentelen don mun de fɛ hakili la masturbation pour k'i k'a kɛ a bɛ bila i kunkolo de la il faut que ne k'a kɛ nin kɛ il faut que n ka n yɛrɛ nɛgɛ da ni nin ye donc o la o b'i nɛgɛ wuli i bɛ sɔrɔ k'i yɛrɛ nɛgɛ da bon n'i y'o bɔ i kun na donc i nɛgɛ tɛ wuli janko k'i yɛrɛ nɛgɛ da o tɛ bana ye voilà a tɛ wuli o kɔ voilà sinon bana tɛ mɔgɔ laban dɔgɔtɔrɔ a ko a k'ale ka ko in ko c'est très important pour elle a ko k'a taara échographie kɛ k'a fɔra ale ye ko kyste ko kyste de b'ale la k'u ye lutéinil oui awɔ ko o bɛ tile 15 bɔ ayiwa k'a y'a ka kalo labɔ ye ko bi fana k'a y'a ye ko yala ko o normalen don wa dɔgɔtɔrɔ ko a dun kan ka segin ka fura in kan sini a k'ale jɔrɔlen na a bɛ san 25 la den t'a fɛ il faut que lutéinil a dira ko mun na ne m'a dɔn bɔ n'a y'a sɔrɔ kuruko dɔ kyste dɔw bɛ yen nɔ a bɛ di laada tile 16 ka taa bila 25 na n'a ta cogo ma ɲɛ a tigi bolo a ka laada bɛ tiɲɛ o y'a fɔlɔ ye bon mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ hali ni kuru ninnu b'u la a tigi yɛrɛ t'a ka laada ye pewu yɛrɛ jango ka fura ta 16 ka taa bila 25 na donc docteur b'a fɔ a ye i bɛ furakisɛ in ta kisɛ 1 don o don fo ka taa tile 10 dafa n'i y'i ka laada ye i kan ka segin ka taa pour que docteur ka taa cogo wɛrɛ ɲɛf'i ye tuguni est-ce que ale y'o kɛ c'est ça donc fura in tacogo ka ca selon k'i bi ka bana mun furakɛ ni m'a ta o tacogo la dɔrɔn a kan ka nafa mun lase ma a t'o lase ma bilen voilà dɔgɔtɔrɔ a bɛ bita in bila yan an ka foli b'i ye i ka nɛgɛjuru ye 79 28 55 47 79 28 55 47 madame Diallo an b'i fo monsieur Longo an ka foli b'i ye madame an b'i fo k'an balimaw bɛɛ lajɛlen fo ni kuma fɔra yan n'a digira mɔgɔ min na o tigi ka hakɛ to ɲɔgɔn dɛmɛ sira don tonto la min na ka jama kan bɛɛ sini dia kunte dia nyana desi bali hijali le duanye